Okay, I think we can start, Paul. Okay, podemos empezar, Paul. Buenos dias, good morning. Good to see you back this morning. Es buenísimo veros de nuevo esta mañana. So today we are focusing on the other kind of direct access, explicit direct access. Hoy vamos a poner el foco en el otro tipo de acceso directo, que es acceso directo explícito. So this is when we use direct access when the client is already familiar with parts work. Y utilizamos el acceso directo cuando el cliente, el explícito, cuando el cliente ya está familiarizado con el lenguaje de partes y el trabajo de partes. Even though they are familiar with parts work, we still make a decision that in that moment, it makes sense to use direct access. Y aunque estamos familiarizados con trabajar con partes, sí que mencionamos explícitamente que vamos a trabajar directamente con ellas. So, but before we get started, I want to give you a few moments just to become more fully present in the moment. I think it's a good idea when we make a transition to give ourselves a chance to do that and to become a little bit more fully present. So I'm just going to give you a couple minutes just to daros unos focus momentos. inside. Quiero daros unos momentos para poder ir hacia adentro. Creo que es muy importante cuando empezamos algo el poder hacer esa transición y darnos ese tiempo para poder estar más presente en lo que estamos. So I just invite you to take a few deep breaths. Te invito a que puedas respirar profundamente. Become more aware of being in your body. Para poder ser más consciente de estar en tu cuerpo. More grounded in your body. Más enraizado en tu cuerpo. And you might set an intention to be attuned to your body during the next 4 hours. Y quizás puedas fijar una intención para estar en sintonía con tu cuerpo durante estos próximos 4 horas. Now I want to invite you to ask yourself a few questions. Y ahora quiero invitarte a que te hagas a ti misma algunas preguntas. How am I feeling being part of this workshop today? ¿Cómo me siento siendo parte de este taller hoy? Is there something I'm hoping to learn today? ¿Hay algo que espero aprender hoy?
how do I feel about being mostly receptive and taking in information for this long? ¿Cómo me siento siendo la mayor parte de mí receptiva y recibiendo tanta información durante este tiempo? And how could I be most alive and most engaged during these next 4 hours? ¿Cómo puedo estar más viva y más involucrada durante estas próximas 4 horas? So just taking another few moments to come to some completion. Toma unos momentos más para llegar a un cierre. And when you're ready, just letting your eyes slowly open. Y cuando sea el momento para ti, puedes ir abriendo los ojos. Okay, so the plan for today is first I'm going to answer a couple questions from yesterday. Para el plan de hoy voy a empezar dando respuesta a algunas preguntas de ayer. Then I'm going to talk some about explicit direct access and give us some examples. Y luego voy a hablar algo sobre acceso directo explícito y dar algunos ejemplos. And then I'm going to do some demos of explicit direct access. Y también voy a hacer algunas demos de acceso directo explícito. And that's really most of the day. We'll spend a little bit of time at some point in dyads. Y eso es lo que vamos a hacer la mayor parte del día y dedicaremos un poco de tiempo a estar en pareja. And I'm again today looking forward to lots of your questions and comments. Y también hoy estoy con muchas ganas de escuchar vuestras preguntas, vuestros comentarios.
Okay, so first questions from yesterday. Vale, pues preguntas de ayer. So the first question was how to respond to parts who express somatically. La primera pregunta era cómo responder a las partes que se expresan somáticamente. So I'm not really an expert on working somatically. Yo no soy un experto en el trabajo somático. What I will say is that I believe that parts that express somatically, we need to respond in their own language. Lo que sí puedo decir es para las partes que se expresen somáticamente, necesitamos responder en su propio lenguaje, So, which would be the language of the body. que sería el lenguaje del cuerpo. So when I am working with a part that shows up in the body, Cuando yo trabajo con una parte que surge, se muestra en el cuerpo, I encourage a person to use their body as a way of responding. yo animo a la persona a utilizar su cuerpo para responder. It's hard for me to respond directly myself, except with my voice. Es difícil para mí responder directamente yo mismo, excepto con mi voz. And I do think that voice can have an impact on the body. Y yo sí creo que la voz puede tener un impacto en el cuerpo. The tone of voice El tono de la voz can have an impact on the body puede tener un impacto en el cuerpo. if we speak in a certain way. Si hablamos de cierta manera, But there's also touch, and so I might encourage a client to hold themselves or touch themselves in a certain place wherever they are aware of the part. pero también existe el tacto y en ese caso yo le invito al cliente a poder sostenerse o de tocar el cuerpo donde siente la parte somáticamente. There's also movement and posture. También está el movimiento y la postura. So some of you may be aware of a book that has come out recently, written by Susan McConnell. Y quizás algunos conocéis un libro que ha salido recientemente, escrito por Susan McConnell, Somatic IFS. que se titula IFS somático. So her whole book is focused on working somatically. Todo su libro está enfocado en el trabajo somático. So hopefully that answers the question to some extent. Y espero que eso haya respondido la pregunta de alguna manera. I'm open to any other follow-up. Estoy abierto a cualquier tipo de comentario con respecto a mi respuesta. Okay. Yeah, Ana, did you want to say something? Ana, ¿querías añadir algo? No, estaba pensando, no sé muy bien. Yeah, I was just thinking, I'm not sure. Me ha interesado lo que ha dicho, Yeah, it's very interesting what you've said. pero estaba pensando más, la pregunta iba más referida al acceso directo. But my question had more to do with direct access. Y si me permitís un momento,
comento un poquito brevemente lo que me pasa. Tiene que And ver if, con un caso que tengo. and if it's okay, I would like to share what happens to me with a case that I have. If ¿Está that's bien? okay. Is that okay? Yes. Vale. Yo llevo 2 sesiones con una persona con un problema de trauma grave y que se expresa somáticamente. I've been 2 sessions with a person who has severe trauma, and this client expresses herself somatically. Entonces empieza a tener sacudidas violentas de distintas partes de su cuerpo o movimientos. So she starts to have like violent jerks in her body as her body is responding with these movements. A mí me ha parecido que venía de distintas partes And I thought y, that those movements were coming from different parts. y debido a que había mucha intensidad corporal y emocional, le he pedido a las partes que bajen el ritmo. Eso es lo que he estado haciendo. And since there was so much body and emotional intensity, I was asking her parts to slow down a bit. That's what I've been doing. Que no podíamos atender a todas si todos intentaban transmitir su historia a la vez. And that we couldn't address all the parts at the same time if all of them were trying to communicate their story at the same time. Porque era violento, una situación violenta físicamente. Because it was a violent physical situation. Unas cosas tenían que ver, yo sentía, con ancestros, otras con memorias de cuando ella era un feto, memorias. I felt that some of it had to do with her ancestors, some of it had to do when she was a fetus. Y otra una parte, creo, protectora que la frena. Bueno, no me extiendo. And another protector part that kind of slows her down. Todo mezclándose a la vez, todo aparecía a la vez muy... And everything was getting mixed up and appearing at the same time. Entonces, yo eso es lo que he hecho, lo que estoy haciendo y me está funcionando. This is what I'm doing, it's working. Pero no sé si hay algo más que, por ejemplo, tú puedas transmitir, que harías, o por ejemplo, el acceso directo a una parte. And I don't know if there's anything else that I could do, if that you could share with me or with direct access, or what do you think about it? It sounds like what you're doing is wonderful. You know, what you're saying is it's working to ask her to slow down, and that's what we do with exiles that are overwhelming. Es maravilloso que lo que estás haciendo está funcionando y es lo que solemos hacer, pedir que vayan más despacio cuando hay exiliados que estén abrumando el sistema. So it sounds like what you're doing is great. Parece que lo que estás haciendo es maravilloso. And it sounds like it's working well. Y parece que está funcionando bien. Sí, la primera sesión fue demasiado intensa. Yeah, the first session was too intense. Y en la segunda, yo no tengo demasiada experiencia somática, le pedí a las partes que no podíamos, que queríamos atenderlas, pero que no podíamos, no se podían expresar todas a la vez, porque esa persona estaba agotada. And in the second session, I don't have that much somatic experience, but I did express to her parts that we can't listen to all of them at once, and that I could see that she was physically getting very tired. Lo transmití a las partes desde el coraje y la calma y rebajaron y no hubo problema. And I expressed that from a place of calm and courage, and they reacted, slowing down. It sounds beautiful. It sounds like you trusted your intuition. Eso suena maravilloso, bello, y parece que has confiado en tu intuición. Sí, la verdad que está saliendo cosas muy... En poco tiempo hemos avanzado mucho y estoy muy contenta. Yeah, in a short time we've progressed a lot, and I'm very happy about that.
Yeah. So thank you so much for sharing that situation, because it's a great example for all of us to hear. Gracias por compartir esa situación, porque es un ejemplo maravilloso que podamos escuchar. It's helpful, and it's helpful for other parts to witness you saying that to her, right? Because the protectors, when the protectors hear you saying that, they calm down. When they see your calm and your confidence, and the protectors calm down. Les ayuda a escuchar eso de ti a las otras partes, porque cuando te ven a ti calmada y confiada, esos protectores también se calman. Sí, exacto. La verdad es que Exactly. fue muy bueno el cambio de la primera sesión, que fue demasiado agotador para ella, a la segunda. There was a drastic change between the first and second session. The first session was exhausting for her, and the second session went much better. Yeah, Porque aunque that's la great. primera realmente sacamos cosas, no podía mantener ese ritmo a nivel físico. And even though important things came up in the first session, she could not keep up with that rhythm. Yeah, Y fue muy bien, gracias. No, it went well. Thank you. yeah, great. Thank you so much for sharing. Muchísimas gracias por compartir. Okay. Okay, so that was beautiful. It was really beautiful to have that example. Ha sido muy bello escuchar ese ejemplo. Okay, so the next question had to do with how do you respond if the content is not matching the process? La So you have- otra pregunta tenía que ver que cómo respondes si el contenido no se encaja con el proceso. So you have a part that is saying one thing, but the process, the content of what it's saying is different. So maybe Bethany, you could explain that a little bit more. Si hay una parte que está diciendo algo, pero el contenido del proceso es otro. Si quieres, Bethany, ¿quieres explicar más qué querías preguntar? Yeah. So I think maybe the best way that I can try to explain it is it feels like the part is kind of covert, like maybe like the way I'm feeling is like the process is the part. So maybe. Sí, es como, a ver si lo puedo explicar, es como si yo percibo la parte como si estuviera escondida y como si el proceso en sí fuese la parte. So like an example that comes to mind for me may be like a client is kind of saying one thing, but really their tone is very dismissive or like, I think that's, No yeah. sé, como cuando el cliente está diciendo algo, pero quizás su tono está muy ausente. Basically, I think my question is like, in that moment with direct access, is the best choice to invite, like bringing to awareness the part that I'm seeing? Mi pregunta es si en ese momento de acceso directo, si es importante traer a la conciencia del cliente la parte que yo estoy viendo. Because it feels like I would need to do that in order to really befriend it and address its fears. Porque siento que tendría que hacer eso para poder entablar la amistad con la parte y abordar sus miedos. So why wouldn't you? What would be the fear of bringing it to light? ¿Y por qué no lo harías? ¿Qué temes el traer esa parte a la luz? Yeah. I think in some instances, it may feel like that would be too soon, maybe, or like I just get this sense that this is like not ready to be brought into awareness. Yo creo que en algunos momentos, cuando lo veo, siento que no es el momento todavía de traerlo a la conciencia, que es demasiado pronto. Yeah, okay. So
Right, so that's a good question. There's, on the one hand, there it is, it's right there in front of you, it's obvious to you. On the other hand, there's something telling you it's not quite ready. Sí, es una buena pregunta. Por un lado, tú lo estás viendo con total claridad, esa parte que está ahí, y por otro lado, sientes que no es el momento de revelar que esa parte está ahí. So that's the challenge you have as the therapist, right? You're sitting there with that dilemma. It's right there in front of you, and yet there's something telling you it's not ready. Y es el dilema que tienes como terapeuta, lo estás viendo ahí de frente y después hay algo que te dice que todavía no está preparado o no es el momento para sacarlo a la luz. So as you sit with that, Bethany, you might just, be curious, like, okay, so how do I hold that dilemma right now? Y mientras reflexionas sobre eso, Bethany, igual puedes sentir curiosidad sobre, vale, y entonces, ¿cómo sostengo este dilema? And what comes up? ¿Y qué surge con ese dilema? Yeah. I guess what I'm feeling is just very much how, right, it could go differently. And I just need a sense into the relationship in the moment. And even if the part is out of awareness, if having a better like relational connection to it means not directly speaking to it yet, that's kind of from self, a decision that I can trust. Sí, quizás lo que siento es que más que tener que revelarlo al cliente, el poder centrarme en la relación que yo tenga con esa parte, aunque no hable directamente sobre ella. So thank you for going through that process. Muchas gracias por atravesar este proceso. Because there wasn't a right answer for that. It was the answer that felt right in the moment to you, given your relationship with your client. Porque no hay ninguna respuesta correcta a esa pregunta. La respuesta es la que tú sientas dentro de ti, teniendo en cuenta la relación que tengas con el cliente y en el momento que estáis en ese proceso. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Yeah, it does. Thank you. It's Sí, very sí tiene sentido. Es muy útil saberlo. Okay, so we're going to go on, and Ana Clara, can you share the presentation now? Vamos a continuar. Ana Clara, ¿puedes poner la presentación? Okay, so next slide. Próxima diapositiva. Yes, okay, so when do we use explicit direct access? ¿Cuándo usamos el acceso directo explícito? So we use it as a way to get to know a part, especially a part that has been disconnected from or disowned by the client. Lo usamos como una forma de conocer una parte, especialmente una parte que ha sido desconectada o repudiada por el cliente. So I just want to pause on this for a moment. Yo quiero parar un poquito aquí. A part that's been disconnected or disowned, what that means is that the client doesn't really have access to that part so easily. Cuando una parte que ha sido desconectada o repudiada por el cliente, eso significa que el cliente no tiene acceso a esa parte directamente. But sometimes that part is still able to speak when invited to. Pero a veces esa parte sí puede hablar cuando se le invita a hablar.
And so the client is surprised to hear what the part actually has to say. Así que el cliente se sorprende cuando escucha lo que quiere decir la parte. Okay, next. It can be used briefly with a protector that's reacting to a target part when the unblending doesn't work. Y puede utilizarse brevemente con un protector que reacciona ante la parte diana cuando no logramos que se separe. So this is fairly common. We have a target part that we're focusing on, and we ask, how do you feel towards this part? Y esto es muy común. Estamos centrados en una parte diana y le preguntamos al cliente, ¿cómo te sientes hacia esta parte? And we find out that there's another part that's reacting to the target part. Y descubrimos que hay otra parte que está reaccionando a la parte diana. And the part that's reacting doesn't want to unblend. Y la parte que está reaccionando no quiere desmezclarse. So when it doesn't want to unblend, then we can use explicit direct access to focus on it. Y cuando no quiere desmezclarse, podemos utilizar acceso directo explícito para enfocarnos en ella. The next example would be when we work with two extremely polarized parts that are resistant to cooperating with the client. El otro ejemplo sería cuando trabajamos con dos partes extremadamente polarizadas que son resistentes y no quieren cooperar con el cliente. So yeah, in that case, we can take turns with each part, listening to one and then the other. And while we're listening to them, we invite the self of the client to be listening to both sides. Y en ese caso podemos escuchar una parte a la vez y mientras estamos escuchando una de las partes, invitamos al ser del cliente que escuche también ambas partes. And this can be a really a powerful approach to have the client listening to both sides, give each one a full voice. Y esto puede ser un enfoque muy poderoso, el dar la oportunidad al ser del cliente de escuchar a cada parte desde su self, para que cada parte tenga la oportunidad de expresarse plenamente. Next slide. Próxima diapositiva. We also use it with any part that's really blended and reluctant to unblend. También lo utilizamos con cualquier parte que está mezclada y reacia a separarse. In particular with firefighters that act covertly or out of awareness. Y particularmente con bomberos que actúan de forma encubierta o que estén fuera de nuestra conciencia. So for example, that would be a part that dissociates. A dissociating part would be considered a firefighter. En ese caso, eso sería una parte que se disocia. Una parte disociativa se puede considerar bombera. A client who is disconnected from their feelings. O con un cliente que está desconectado de sus sentimientos. So sometimes if you ask a client who's disconnected from their feelings to blend with a part, they might actually be able to get more in touch with a feeling. A veces, si pides a un cliente que está desconectado de sus sentimientos y les invitas a mezclarse con esa parte, a lo mejor puede conectarse más con sus sentimientos.
And you can do explicit direct access with an exile that's flooding and overwhelming the client's system, and the client's lost access to self. Y también se puede hacer acceso directo explícito con un exiliado que está inundando y abrumando el sistema, y cuando el cliente ha perdido acceso a self. And you can also do explicit direct access with multiple parts that are blending. Y también se puede hacer acceso directo explícito con múltiples partes que se están mezclando. So I think I want to give a couple examples now of talking with multiple parts. Yo quiero dar algunos ejemplos de hablar con partes múltiples. Okay, so let's see, where are those examples that I have for you? ¿Dónde están esos ejemplos que tengo para ti, para vosotros? Okay, so the first one La is primera a woman named Mona. es una who- mujer que se llama Mona. She was having a crisis, a healthcare crisis. She was having some significant difficulties with her health. Estaba teniendo una crisis de salud, teniendo dificultades significantes en su salud. And as a result of this crisis, a lot of different parts of her were triggered. Y como resultado de esta crisis se activaron muchas diferentes partes de ella. A lot of the symptoms she was having, a lot of the health and physical symptoms she were having didn't have a good, clear explanation. Muchos de los síntomas físicos que estaba teniendo no estaban basados en ninguna explicación clara. So she had a part of her who accused her of making it all up. Y así que tenía una parte de ella que la acusaba de estar inventando todo And just telling her that she was being crazy. y diciéndola que estaba loca. And then she had a part that was fighting back against that one and trying to defend herself. Y luego tenía otra parte que luchaba contra esa otra parte y se defendía. But she also had a part that was feeling ashamed of herself that she was having such a hard time. Y también tenía otra parte que se sentía avergonzada de sí mismo por estar pasándolo tan mal. And she was feeling very demoralized and just vulnerable. Y se sentía muy desmoralizada y vulnerable. So she had about 4 or 5 different parts that were all competing to kind of take her over. Y tenía unas 4 o 5 partes que estaban compitiendo entre sí para poder llevar el control. So she was someone who normally could do IFS quite well. Ella era alguien que normalmente podía hacer IFS bastante bien. But when she came into my office that day, she was totally blended with these different parts that were all competing and just, competing for trying to take over. Pero cuando llegó a mi consulta ese día, estaba totalmente mezclada con todas estas partes que estaban compitiendo para llevar el control. So that day, what I did was I talked to her whole system. Ese día lo que hice fue hablar con todo su sistema. And basically what I did is I just started talking in a kind of a firm, strong, caring voice. Y empecé a hablar con una voz firme, fuerte,
cuidadosa, about what a difficult situation that she was going through. hablando sobre qué situación más difícil estaba atravesando And how I could understand that every single one of these parts of her had a reason for why they were doing what they were doing. y cómo podía yo entender que cada una de estas partes de ella tenían sus buenas razones para hacer lo que estaban haciendo. I talked about how they each were doing the best they could to try to be helpful. Hablé sobre que cada parte estaban haciendo lo mejor que podían y sabían para ayudar. They each had a strategy that they thought was going to be the one that would help. Cada una tenía una estrategia que pensaban que era la que iba a ayudar. And that this is what happens in a crisis, that different parts of us each have the strategy they think is best. Y esto es lo que ocurre cuando tenemos una crisis. Diferentes partes de nosotros piensan que su estrategia es la mejor. And so that's, I just talked about with her, and what we found is that just by naming that and acknowledging that, her system was able to calm down. It took some time, but her parts were able to calm down. Y lo que descubrimos era simplemente mencionar eso y nombrarlo. Su sistema pudo calmarse y llevó su tiempo. So that's one example. Y eso es un ejemplo. The other example is a client who has bipolar disorder. Otro ejemplo es de un cliente con trastorno bipolar. And he also has a history of severe attachment disorder. También tiene una historia de un trastorno severo de apego. He was very, very lonely as a child. Estaba muy solo como niño. I had seen him in therapy for a number of years, but he ended therapy, and I hadn't seen him for about a year. Estuve con él haciendo terapia con él durante unos años y terminó la terapia y había pasado un año desde que volvió. He came back to see me in a crisis. Volvió a verme cuando estaba en una crisis. After his dog died. Después de que falleciera su perro. He was working from home, and after his dog died, he was all alone at home. Estaba teletrabajando desde casa y después de fallecer su perro estaba solo en casa. And he couldn't tolerate being all by himself at home. Y no podía tolerar estar completamente solo en casa. It just brought up unbearable feelings, and my understanding is that it brought up feelings from when he was a little kid, of being alone when he was a kid. En él surgieron sentimientos insoportables y tal y como lo entiendo yo, creo que eran sentimientos que pertenecían a esos momentos cuando era niño. But it also brought up a fear of the last time he had been very depressed. Y también surgió un miedo de la última vez cuando estaba muy deprimido. So he was in a major crisis. He was really terrified that he was about to go back into a major depression. Y estaba en una crisis muy grande y aterrorizado de caer de nuevo en una depresión muy fuerte. So that's when he came in, he was just absolutely caught in
in dread and terror and panic. Cuando llegó estaba totalmente envuelto en el terror, en el pánico. So when I saw him, I started doing direct access. Cuando le vi, empecé a hacer acceso directo. And so I was talking to, first of all, I was talking to the part of him that got him to meet with me. En primer lugar, me dirigí a la parte de él que le llevó a mi consulta. So there was, I would say that there was a part of him that had his, let's say was calm enough to at least call me and make an appointment and ask for help. Yo diría que tenía una parte en él que estaba lo suficientemente calmada para llamarme, para citarse conmigo, para pedir ayuda, And try to explain to me what was going on. intentar explicarme lo que estaba ocurriendo. And then there was a part of him that was panicking and terrified. Y luego había otra parte de él que estaba en pánico, aterrorizada. And then I think there was this terrified little boy inside of him. Y también creo que estaba este niño pequeño aterrorizado dentro de él. So I was really speaking to all of them at the same time. Y yo estaba hablando con todas al mismo tiempo. So I was first explaining that this is what had happened, that being so alone because his dog died, losing his dog, being all alone had triggered this loneliness, this terrible loneliness and sadness. And this is what happens when we have a loss, it triggers an old loss from childhood. Y yo le expliqué el hecho de que había fallecido su perro, que se quedó totalmente solo, que volvió a activar esta tristeza, esta soledad. Y cuando tenemos una pérdida importante, suele volver a activar sentimientos del pasado. So you could say I was doing some psychoeducation. Entonces se puede decir que estaba haciendo algo de psicoeducación, Explaining to a grown-up part of him what was going on. explicando a una parte adulta de él lo que le estaba ocurriendo. And then explaining to a part of him who was panicking about getting very, very depressed again, that he didn't have to get depressed again if we could take care of this young little boy inside of him. Y luego explicando a la parte de él que temía muchísimo que volviese a caer en una depresión muy fuerte, que si pudiésemos cuidar de este pequeño niño que está solo y asustado, pues es posible que no tuviera que caer de nuevo en esa depresión. So first I explained to him why this was happening, why he was so terrified, why these feelings, why these painful feelings of loneliness and loss were happening. Primero le expliqué por qué se sentía tan solo, por qué estaba ocurriendo, por qué han surgido de nuevo estos sentimientos de soledad. And then I explained to him what we could do to help him with it. Y luego le expliqué qué podríamos hacer para ayudarle con eso. And so that really calmed down his whole system of parts. Y eso realmente calmó todo su sistema de partes, Including the little boy, because I was speaking directly to the little boy as well. incluyendo al niño pequeño, porque me estaba dirigiendo al niño pequeño también. Because I said, we are going to take care of this little boy. Porque dije, vamos a cuidar de este niño pequeño. We're going to spend time with him, and we're going to help him so he doesn't have to be so alone anymore.
vamos a estar un tiempo con él y vamos a ayudarle para que no tenga que estar tan solo, jamás. So he really had a sense of calm after that one session. Así que se fue con una sensación de calma después de esa sesión. So that was an example of direct access where I was really aware that there were 3 or 4 different parts on different levels of this client that I all had to be speaking to. Y esto es otro ejemplo de acceso directo donde era consciente de que había todas estas partes en diferentes niveles a las que me tenía que dirigir al mismo tiempo. Okay, any questions about that? ¿Alguna pregunta sobre esto? Can I ask a question? ¿Puedo preguntar? Sí, Ana. For this last example, would you say this is explicit direct access or implicit or a mixture of it? Or? Con este último ejemplo, ¿utilizabas acceso directo explícito, implícito, una mezcla de los dos? Yes, great question. Yeah, I would say it was a mixture. I was naming to my client that I was talking about this little boy in him. Sí, yo diría que es una buena pregunta. Yo diría que he utilizado una mezcla. Le decía a mi cliente que estaba hablando sobre este niño pequeño que había dentro de él. So I was very clear with him that there was a little boy in him that we needed to take care of. Fui muy claro con él cuando le dije que había un niño pequeño en él al que teníamos que cuidar. But I didn't tell him, oh, I'm talking right now to the part of you who is the more grown-up part of you who is also scared. Pero no le dije, estoy hablando ahora mismo con la parte tuya adulta que también tiene miedo. So that part I was doing an implicit direct access with. Con esa parte estaba haciendo acceso directo implícito. So thank you, that was a good question. Gracias, eso era una buena pregunta. Any other questions? ¿Hay más preguntas? Sí, Rafaela. Yeah, I was about to lower my hand because my question was similar. Estaba a punto de bajar la mano porque mi pregunta era similar. And I guess it's just a subtlety of a conversational style and then knowing when to name a part, or I guess it's sort of intuitive. Me imagino que es esa sutileza de saber cuándo nombrar una parte y no. Me imagino que es intuitivo también. Yes, Rafael, I would agree with you. It really is intuitive and style. Sí, estoy de acuerdo contigo, Rafaela, es intuitivo y tiene que ver con nuestro estilo también. Leila. Sí, a mí me gustaría más que explicar la diferencia entre esto que dice de bomberos que actúan de forma encubierta o fuera de la conciencia, como si fueran dos cosas diferentes. Yeah, I would like, could you explain a bit more about firefighters that work covertly or are not in our conscious? Okay. Parece que fueran cosas diferentes, encubierto y fuera de la conciencia. It seems like they're two different things, working covertly and being out of our consciousness. Well, I think that they go together. They go together, the working covertly and out of consciousness. Yo creo que van de la mano, el que trabajen encubiertamente y que estén fuera de nuestra conciencia. I'm wondering, trying to think of an example right now.
Estoy intentando pensar en un ejemplo ahora mismo. So procrastination might be an example. Un ejemplo puede ser la procrastinación. So usually people are not conscious of why they are procrastinating. Normalmente las personas no son conscientes del por qué están procrastinando o dejando las cosas a última hora. But there usually is a reason why they're procrastinating. They're avoiding something. Pero normalmente hay una razón para procrastinar, están evitando algo. I don't know. I'm guessing there are a lot of people here who are familiar with firefighters that are acting covertly. I'm just not thinking of that many at the moment. Yo me imagino que hay mucha gente aquí que nos puede dar ejemplos de bomberos que trabajen encubiertamente. Ahora mismo no me vienen más. The behavior might not be covert, but the motivation might be, or the conscious decision might be on. I mean, the decision might not be conscious. Quizás a lo mejor el comportamiento no es encubierto, pero quizás la decisión que hay detrás de ese comportamiento no es consciente. Yeah, so that's the distinction, I think, between the two is sometimes the behavior is conscious. No, I'm sorry. The behavior is overt. Behavior is overt, but the motivation is not conscious. Sí, es más bien que el comportamiento es abierto, pero la motivación no es consciente. But I'm for some reason I'm not coming up with better examples right now. Pero por alguna razón no me sale un ejemplo mejor ahora mismo. Does she want to? Does she have an example of something she wants to bring forward? ¿Tienes algún ejemplo concreto que quieras compartir? No, es solo era curiosidad por familiarizarme más con este concepto de bombero encubierto o fuera de conciencia. Yeah, I was just curious to become more familiar with the concept of a firefighter behaving covertly or that out of our consciousness. Ephraim just gave the example of dissociation. Dissociation is another one where we're not conscious of doing it. There are a lot that we're not conscious of doing. It shows up. The behavior shows up, but we're not conscious of doing it. Ephraim ha dado el ejemplo de la disociación. Hay cosas que no somos conscientes de lo que hacemos, pero el comportamiento sí que surge, sí se muestra. So there's lots like dissociation, having your mind go blank. Por ejemplo, en la disociación, cuando tu mente se queda en blanco. A lot of people will just have their mind go blank all of a sudden. A muchas personas su mente se queda en blanco de repente. There have been people who like all of a sudden they just fall asleep. O personas que de repente se quedan dormidas. So physical things that happen to people are very often a firefighter taking over your body. A menudo cosas físicas que les ocurren a las personas
son los bomberos tomando el control de tu cuerpo. And yeah, so those are great examples of of firefighters taking over your body. Y esos son buenos ejemplos de los bomberos tomando el control del cuerpo. I think maybe I just had a firefighter taking over my brain, Yo keeping me creo from que coming up with examples. Yo creo que hay un bombero en mí que ha tomado el control de mi cerebro cuando he estado intentando buscar algún ejemplo. So there are more raised hands. Parece que hay más manos. Ana, Sí, un segundito. A mí me ocurre una cosa con las personas que tienen una parte racional muy importante. Something happens to me with those people that have a rational part, a strong rational part. En muchas ocasiones veo que les cuesta mucho cuando tú hablas del término parte, les activa. And many times when I mention part, using part language, that triggers them. Les resulta como esotérico o algo así y se desconectan. They understand it as if it was something esoterical and they get disconnected. Y empiezan a rechazar un poco como el IFS, ¿no? And they start to reject IFS. Entonces, una cosa que yo estoy haciendo es hacer acceso directo, implícito con la parte racional. So one of the things that I'm doing is doing implicit direct access with the rational part. O bien no nombra las partes y Or, decir ese aspecto racional tuyo. or maybe I don't even use the parts language and just say that rational aspect of you. Tengo alguna otra estrategia también And I have other para esos casos. strategies. I have other strategies too for those cases. No sé si es una parte mía, a lo mejor que tiene algún problema con esto. Maybe a part of me has a problem with this. O quería saber si tendría otra forma de enfocarlo, habría otra forma de enfocarlo, si le pasa a más gente. And I don't know if there may be another way to address this or if this happens to other people too. Thank you, Anna. Gracias. So maybe we could, Ana Clara, maybe we could move the presentation now. Sí, Ana Clara, creo que podemos quitar la presentación ahora. So I believe that some people have an allergy to certain words. Yo creo que hay personas que tienen una alergia a ciertas palabras. And I think the word part, there are some people who have an allergy to the word part. Y yo creo que con la palabra parte hay gente que tiene alergia a la palabra parte. So it doesn't help to fight with them over that word. Y no ayuda el discutir con ellos sobre esa palabra. And so you can use other words. Puedes utilizar otras palabras. Sometimes you can still do IFS, just not using that word. A veces puedes hacer IFS sin utilizar esa palabra. Sometimes, though, it's more than just the word. Sometimes it's a deeper difficulty with IFS. Sometimes it has to do more with difficulty with focusing inward, focusing inside. Y a veces va más allá de la palabra en sí. A veces es una dificultad más profunda con IFS, la dificultad de ir hacia adentro.
And so that's a different question. But if it's just the, you know, the word, then I think you can work around it. Y eso sería una cuestión diferente, pero si es simplemente el término, te puedes buscar otros ejemplos. Mi pregunta tenía que ver con las personas que tienen una parte racional. Yeah, Específicamente. my question really had to do with those people who have very strong rational parts. So what I like to do, I like to really focus. I like to spend a lot of time talking with rational people about how important their thinking is. I spend a lot of time talking about how important their thinking is. Yo dedico mucho tiempo con estas personas hablando sobre lo importante que es que piensen tanto. Qué importante es eso. So before I would even like think of challenging that at all, I would want to spend a real lot of time valuing it and understanding the role that their thinking mind has played in their life. Sí, y mucho antes de desafiarme, ¿no?, con esa parte racional, dedicaría muchísimo tiempo valorando esa parte que piensa tanto, cómo ha servido en su vida, validándolo muchísimo. My feeling is that there are people for whom it is their main survival mechanism. Y para mí, siento que para algunas personas su mecanismo principal de sobrevivencia es su pensamiento. So I want to make sure that it doesn't feel threatened at all. Y quiero estar seguro de que esa parte no se sienta amenazada para nada. And once that perhaps it feels that, then maybe once I feel like it's really appreciated, maybe I can begin to see, is there a way to work with it to expand a little? Y una vez que sienta que esa parte se sienta plenamente reconocida, quizás podemos ir viendo si hay una manera de poder expandirla. So that's my thoughts about it. And I think there might have been someone else had some thought about intellectual parts. Y eso es son lo que puedo compartir, mis reflexiones sobre partes intelectuales. No sé si había alguien más que quería compartir algo sobre esto. En el chat hay un comentario interesante. There's an interesting comment in the chat, Leila says. From Rafaela. I find rational parts will resonate with my rational parts, very rational upbringing, and I have to make an effort to not get pulled into their talking rationality. And I notice that I have some parts that hold embarrassment and shame when I deviate the rational. What I do now often is appreciate how those parts must help so much in their system. Yo encuentro que las partes racionales resuenan con mis propias partes racionales. Tengo que hacer un esfuerzo para no entrar al trapo y
con esas partes racionales, y también llevo algo de vergüenza cuando intento desviar desde lo racional. Lo que hago ahora es intento apreciar cómo esas partes ayudan tanto a su sistema. And Ephraim says, Dick tells them to step back for demos, but I think loving them up is very important too. Dick les dice que se pongan a un lado durante las demos, pero yo creo que valorarlos es muy importante también. Yeah, so I'm appreciating what Ephraim is saying. Yeah, I guess I had one experience with a client. Sí, agradezco mucho lo que dice Ephraim, y yo tengo una experiencia con un cliente who shared with me when he was young and his mother died very young, and he felt like his thinking mind was the thing that saved him when he was a little kid after his mother died. Él cuando este cliente era pequeño y su madre falleció, él sintió que su mente pensante era lo que le hizo sobrevivir tras la muerte de su madre. And after that, it just kind of shifted my understanding of the rational mind, like how much it can play a role for some people in just saving them. Y después de escuchar eso de ese cliente, eso de alguna manera me hizo cambiar mi manera de entender y valorar la importancia de estas partes racionales que pueden jugar un papel principal en la sobrevivencia de la persona. Bethany also had talked about using neuroscience and psychoeducation. Bethany ha hablado sobre utilizar neurociencia y psicoeducación with people with rational parts. Con personas que tienen estas partes racionales. Okay. Did I miss anything? ¿He perdido algún comentario? Yeah, Ana Clara was saying we need to do both. I think Ana Clara dice que tenemos que hacer las dos cosas. Sí, respondiendo a Efren, que hay que atenderles con cariño, pero pedirles que se separen. Just answering Ephraim that yes, we have to answer them with love and ask them to step aside too, both. Okay. Okay, so I think I'll just go on a little bit. So maybe back to the presentation, Ana Clara. Voy a continuar un poquito más con la presentación. Okay, next slide. La próxima diapositiva. Okay, so I gave you a handout of a protocol for explicit direct access. Os he dado un folleto con un protocolo de acceso directo explícito. And it's also on this presentation. Y también está reflejado en esta presentación. So we start by offering to talk directly to a part that is activated. Empezamos ofreciendo hablar directamente con una parte activada. We suggest that the client can listen while the part speaks directly to the therapist. Y sugerimos que que el cliente pueda escuchar mientras el terapeuta habla directamente con la parte. And we invite the part to blend fully and speak with the client's voice.
invitamos a la parte que se mezcle completamente con el cliente y que utilice la voz del cliente. And then you interview the part. Y después entrevistas a la parte You ask what triggered it and what is it concerned about. y preguntas qué es lo que la activó y qué es lo que le preocupa. Ask the part what role it plays and how it tries to help the client. Pregunta a la parte qué rol juega y cómo está intentando ayudar al cliente. Next slide. Próxima diapositiva. You ask the part, what is it afraid would happen if it didn't do what it does? Preguntas a la parte que teme que puede ocurrir si no hace lo que hace. You ask it about its relationship to other parts of the client. Le preguntas sobre su relación con otras partes del cliente. You ask, what would it need to trust the therapist and the client self to take care of the part it protects? Y le preguntas qué es lo que necesita para poder confiar en el ser del terapeuta y del cliente para que estos puedan cuidar de estas partes que está protegiendo. And then you take some time to address this part's concerns. Y después tomas un tiempo para abordar las preocupaciones de esta parte. And then ask if it would like to have a better relationship with the client self. Y después preguntar si quiere tener una mejor relación con el self del cliente. And then invite the client self to come back and respond to the part. Y después invitar al self del cliente que regrese y que responda desde su self a la parte. So this is a protocol for explicit direct access. Esto es un protocolo para el acceso directo explícito. Unlike implicit direct access, it actually does have a protocol that you can use. No como el acceso directo implícito, el explícito sí tiene un protocolo que se puede utilizar. And you probably recognize that it has elements of the fifth and sixth Fs. Y igual habéis reconocido que hay elementos del quinto y sexto F. So any questions about this, about the protocol? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, sobre el protocolo? Okay, so we can go to the next slide. Podemos ir a la próxima diapositiva. Sorry, I see. I don't have the English version of the last one. Okay, okay, Perdonad, no tengo la versión en inglés de la última diapositiva. okay. So what do we do when a part won't unblend? So just a couple thoughts on what to do when a part won't unblend. ¿Qué hacemos cuando una parte no se separa? Aquí tengo algunas sugerencias para ello. So what I often do is I will suggest to a client who normally does know IFS or already. This is a client who knows IFS, has been doing parts work. Yo a menudo lo que hago a un cliente que ya conoce el trabajo de partes, que conoce IFS, le sugiero lo siguiente. But this is an instance where a part is blending with them. Y esto es en el momento en que la parte se está mezclando con el cliente.
So instead of, if a part doesn't immediately unblend, what I would suggest is switching gears. Y si una parte no se separa inmediatamente, lo que yo sugiero es como un cambio de marcha. And thank the part for blending so that you can feel its feelings. Y agradecer a la parte por mezclarse con el cliente para que pueda sentir sus sentimientos. And let it know it succeeded in getting your attention, and then ask, what would it like for you to understand now? Y hazle saber que ha logrado llamar su atención y qué es lo que quiere que el cliente entienda ahora. So the idea here is that since it's already unwilling somewhat to unblend, you accept the fact that it's blended and just embrace it. La idea es que como no se quiere separar del cliente, aceptas el hecho que está mezclado y lo acoges. And in embracing it, you are in effect pursuing a different approach to unblending. Y al acoger a la parte, estás persiguiendo un enfoque diferente. So then you might ask, what is it afraid would happen if it did separate from you a little bit? Y luego se puede preguntar qué teme que pueda ocurrir si se separa de ti un poquito. And you could also ask, would it prefer to stay blended and talk for itself? Y también se puede preguntar si prefiere quedarse mezclada y hablar por sí misma. And so then that would become the point at which you move into the explicit direct access. Y en ese momento es cuando se empezaría con el acceso directo, explícito. Okay, next slide. La próxima diapositiva. So I wanted to bring up the example of when you have a client who has a very compliant part. Quiero hablar del ejemplo cuando hay un cliente que tiene una parte muy complaciente. So very often we have a client who is really has a part who's really trying to please the therapist. Muy a menudo tenemos un cliente que está intentando complacer al terapeuta Or trying to do therapy right. o intentando hacer bien la terapia. And so you have the feeling that they are really just trying to do IFS, but it's not quite right. It doesn't really feel quite right. Es como tienes la sensación de que están intentando hacer el IFS, pero hay algo ahí que no encaja. They're not really unblending. Que realmente no se están separando de la parte. They're not really accessing self-energy. They're just going through the motions. No están realmente accediendo a energía del self, sino están siguiendo los pasos. So what I might do, I would speak to all the clients' parts. I would say something like this. Y lo que yo haría es hablar con todas las partes del cliente diciendo algo así. I would say, okay, let's say I'm talking to Ana Clara, and I would say, Ana Clara. Imagínate que estoy hablando con Ana Clara y diría, Ana Clara. Ana Clara, so I just want to explain something to you about IFS. Me gustaría explicarte algo sobre IFS. So this is not something you have to try hard at. Aquí no tienes que intentar o trabajar duro aquí. The important thing is to pay attention to how you're really feeling. Lo importante es prestar atención a cómo te estás sintiendo realmente. You don't have to be pleasing me here. No me tienes que complacer aquí. In fact, what's most important here is for you to be
really totally honest with me. De hecho, lo más importante aquí es que seas totalmente honesta conmigo. So if something is uncomfortable or doesn't feel right, it's really important for you to let me know. Si algo te incomoda o te chirría, es muy importante que me lo digas. And I understand you don't really know me yet. Y yo puedo entender que todavía no me conoces. And it's going to take time for you to be comfortable with me Y va a llevar su tiempo para que puedas sentirte cómoda conmigo and get to know me. y conocerme. So that's okay. It'll take time. It'll take time. Y eso está bien, eso lleva su tiempo. But you don't have to pretend that you can do this or just do it for me. Pero no tienes que fingir que sabes hacer eso, hacerlo por mí. So if you're having trouble with something, if something doesn't feel right, you can let me know. Así que si tienes problema con algo, algo no te sienta bien, dímelo. How does that sound? ¿Cómo te llega esto? So that's, I would say something like that. Yo diría algo así. And I would probably have to say it more than once. Y lo más seguro es que lo tendré que decir más de una vez. Because someone who is very compliant, it's not, you know, saying it once is not going to solve it. Porque para alguien que es muy complaciente, decirlo solo una vez no lo va a solucionar. Yeah, it's just something I'm going to have to keep being aware of. Es algo de la que tengo que ser consciente. Okay, let's see. So I think we're finished with the presentation, Ana Clara. Yo creo que hemos terminado con la presentación, Ana Clara. Let's see what else. Vamos a ver qué más. Okay, I think, let me see if I have anything else here. Voy a ver si tengo algo más por aquí. What time is it? Maybe we'll do a demo now. Bueno, igual podemos hacer una demo ahora. Ana Clara, are you okay with doing one now? Yes. ¿Está bien que hagamos una demo ahora? Okay, I think we'll do a demo of a critic. ¿Podemos hacer una demo de una parte crítica? Sí. Ephraim is asking, can we have a real demo rather than a role play? ¿Podemos tener una demo real en vez de un juego de rol? Pregunta Ephraim. Hemos preparado unos casos concretos de demos porque lo que salga real de alguien no sabemos si se adecua a lo que queremos ver hoy, como un crítico o un exiliado. Yeah, the reason why we're doing the demos this way is just so that it adapts to the material that we're giving, because if it's a live demo, maybe something might come up that doesn't relate to the material. Hemos preparado un crítico, un exiliado, una parte fatalista y una parte polarizada. We've prepared a critical. Ephraim is saying they aren't very effective for learning though, pero dice que no son muy efectivos para aprender. So we've prepared, Ana said that we've prepared a critical part. La otra razón es porque se va a grabar y entonces si la persona no quiere salir su imagen para después ponerlo en la web, pues esa es otra de las razones por las que lo estamos haciendo. The other reason why we're doing it this way is because we're recording, and if the person who does the demo doesn't want to be recorded, and we're going to put this recording on our web, that's why. Pero estamos abiertos a si alguien quiere hacerlo y Paul está abierto, por mí no hay problema. But we're open if anyone wants to volunteer. Having this in mind, if Paul is open to that,
It's okay. Ephraim, are you open to being the volunteer? Ephraim, ¿quieres ser tú el voluntario? Ephraim writes, sure, sí. And is there particular, is there something in particular that you would want to focus on in a demo? ¿Hay algo en particular sobre la que te gustaría enfocar en la demo? I'm caught on the hop now. No. De repente estoy como en la silla caliente, pues no. But nothing in particular, but what were you hoping to demo? No Well, tengo nada en particular, pero ¿qué podríamos hacer en la demo? Well, so we would like to show people working with an inner critic. We were also thinking of, what else were we thinking of? Un exiliado. Estábamos pensando en trabajar con un crítico interno, con un exiliado, with an exile. Overwhelmed exile and a fatalistic part. Y una parte fatalista. Polarized. I've got all those guys. Yo tengo todas esas partes. Yeah. Well, Inner critic, no problem. Un crítico interno, so, yo a tope. So Anna, if Ephraim is willing to do it, why don't we do one with him? Oye, si Ephraim quiere hacerlo, ¿qué te parece si lo hacemos con él? Perfect. Perfecto. I don't want to be in the spot all the time. Sí, yo prefiero no estar en el foco todo el tiempo. Okay. So Ephraim, we are going to try to keep it relatively short, like, so we want to be able to take a break, you know, is that okay? Ephraim, lo vamos a hacer de manera breve porque queremos también hacer el descanso. ¿Eso está bien para ti? Sure. Okay, so I'm going to just invite everyone else except for Helen to stop video. Os invito a todos los demás, menos Helen, a apagar el vídeo. Okay, so Ephraim, I'm just taking a moment myself to get centered. And I'm going to invite you to take a moment to focus inside and see if you can just focus yourself on what part you want to invite to come forward. Ephraim, voy a tomar un momento para ir hacia adentro, para centrarme. Te invito también que hagas lo mismo y que vayas para adentro, que veas qué parte quieres presentar en esta demo. So Ephraim, whenever you're ready. Cuando, Yeah, tú, all set, yeah. cuando tú Okay. quieras, estoy preparado. So Ephraim, is there a part of you that you would like to invite to speak through you? Ephraim, ¿tienes una parte de ti que quieras que invite, que hable a través de ti? Yes. Okay, and what part is that? ¿Y qué parte es? Yeah, this part beats me up for how I mismanaged a conflict with one of my daughters. Esta parte me machaca porque no llevé bien un conflicto con una de mis hijas. Okay. Yeah. So is that okay with you now then if I talk directly to this part of you? ¿Está bien para ti que hable directamente con esta parte de ti? Okay.
Great. So you're the part of Ephraim who is beating him up right now? Yes, O sea, que tú eres la parte de Efraim que le está machacando ahora mismo. he's an idiot. Sí, es un He's an idiot. idiota. Yeah, okay. So tell me, what is it you want me to understand and you'd like Ephraim to be listening to? Cuéntame, ¿qué quieres que yo entienda y qué quieres que Efraim escuche? I'd like him to understand why he can't, why he can be so compassionate with his clients, but he can't be compassionate with to the same extent with his children when they trigger him. Sí, pues yo quiero decirle que puede ser tan compasivo con sus clientes y no puede serlo con sus hijas cuando le activan. Yeah, that sounds pretty important. So can you say more about this? Sí, eso suena como algo importante. ¿Quieres contarnos algo más sobre esto? Yeah, as soon as they criticize him, he just seems to lose self. He just becomes this angry, critical person. Sí, en cuanto le critican sus hijas, se convierte en esta persona enfadada y crítica y se pierde self totalmente. And how do you respond when that happens? ¿Y cómo respondes cuando eso ocurre? Well, I'm just not there when it happens. I don't appear until afterwards. Yo no I estoy allí cuando ocurre, yo aparezco más tarde And I see the mess. y puedo ver todo el revuelo que hay. I see. And how do you respond to the mess? ¿Y cómo respondes a ese revuelo? Well, I give him a piece of my mind. Pues le canto las 40. I tell him how stupid he is. Le digo que lo tonto que es. You know, and I tell why can't you just be? What about this self that you keep talking about? Where was self? Y le digo, ¿y dónde coño estaba el self del que tanto hablas? ¿Dónde estaba? Yeah. And how does he respond to how you talk to him? ¿Y cómo responde él de la manera que tú hablas a él? I think he feels quite ashamed. Yo creo que se siente bastante avergonzado. Yeah, and how well does that work? ¿Y eso cómo funciona? Well, at least I know he's agreeing. Pues por lo menos sé que está de acuerdo con lo que digo. Yeah, so you have the satisfaction of knowing he agrees that you're right. Yeah. Tienes la satisfacción de saber que está de acuerdo, que tienes la razón. But it doesn't sound like you feel like it makes a difference. Pero no suena como que esto marca la diferencia. No, the same cycle repeats itself. No, Yeah. porque el mismo ciclo vuelve a repetirse. How long have you had this job of trying to get him to improve in this way? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo, intentándole mejorar de esta manera? 30 years. 30 años. Wow, that's a long time. Wow, es mucho tiempo. Yeah. And yeah, it's still not working. Y todavía no funciona. No. Yeah. And he still does the same thing. Y sigue haciendo lo mismo. Yeah. And somebody has to punish him for it. Alguien le tiene que castigar por ello. I'm curious where that idea comes from that he needs to be punished for it. Tengo curiosidad, ¿de dónde viene esa idea de que hay que castigarle? I think I've always believed that if he does something wrong, then I criticize him and he wakes up and maybe tries to do better. Yo siempre he
pensado y creído que si él hace algo mal, yo le critico, se despertará e intentará hacerlo mejor. And I'm curious, do you see a difference between the part of him who reacts to his daughters and the Ephraim who is with his patients? Tengo curiosidad, ¿tú ves una diferencia entre la parte de él que reacciona con sus hijas y la parte que está con sus clientes? Yeah, absolutely. Absolutamente. Yeah. With his patients, they can say whatever they want, and he doesn't get irritated and annoyed. He just works with the model. And, Sí, con sus pacientes, pues le pueden decir lo que quieran, lo que sea, no se irrita, simplemente trabaja con el modelo. he even gets grateful when they criticize if he leaves out a step in the process and he hasn't noticed and they have. Incluso es agradecido cuando a lo mejor se salta un paso en el proceso y se lo dice su cliente y se lo agradece. Yeah, he seems to embrace their criticism as a means of getting better, and he just hates his children's criticism, feels that they're ungrateful and unappreciative. Y agradece y acoge la crítica de sus clientes, pero odia la crítica de sus hijas. Dice que son unas ingratas. How would you like it if Ephraim could spend time with this other part of him that you're referring to, and we could get to know that part also and see how come it still reacts in this way? Y quizás, ¿qué te parece si tomamos un tiempo para conocer esa otra parte de Ephraim y comprender por qué sigue reaccionando de esta manera? Yeah, I mean, that sounds potentially very helpful. This part feels very young. Quizás eso puede ayudar porque esa otra parte parece que es muy pequeña. So it feels very young to you, this one that reacts to his daughter. Así la sientes como una parte muy, muy pequeña, muy de niño, esta parte que reacciona ante sus hijas. Yeah. It doesn't feel like an adult or a parent at all. No, Yeah. no la siento como un adulto, como un padre, para nada. So do you think it would be a good idea if we could take care of it and help it not be in a parent role? Yeah, that sounds great. Estaría bien que podíamos cuidar de este niño para que no tenga que estar en un rol de padre. Sí, me gustaría. And then I could take a break because I wouldn't have to criticize him if he didn't do it. Claro, y después yo puedo descansar porque ya no le tendría que criticar si no lo hace. Yeah, wouldn't that be nice? Sí, Yeah. eso sería estupendo. Yeah, and then all that energy that you have, I wonder what you could put it forward to instead. Y yo me pregunto, toda esa energía que tienes, ¿en qué la puedes invertir en vez de en esto? Yeah, I mean, I've no idea, but it sounds like it would be nice to think about. No tengo ni idea, pero me gusta la idea de poder pensar en ello. So how would it be for you if we check in with Ephraim now and see how he's responding to this conversation so far? ¿Cómo sería para ti si podemos chequear con Ephraim ahora y ver cómo le está sentando esta conversación? Yeah, sure. Sí, sí, claro. Okay, well, I just want to thank you so much for being so open and honest about this and helping me understand this other part of Ephraim. Quiero agradecerte por ser tan abierto y honesto conmigo y ayudándome también a entender esta otra parte de Ephraim. And thank you for listening. I don't often get a chance to be heard. He tends to suppress me externally.
Muchísimas gracias por escucharme, porque no suelo tener la oportunidad de ser escuchado, porque él a menudo me suprime. Okay, so why don't you stay close by for when we ask Ephraim to come back? ¿Qué tal si te mantienes cerca cuando pedimos a Ephraim que regrese? Yeah, thank you. Sí, Okay. gracias. Okay, Ephraim, are you there? Ephraim, ¿estás ahí? Yes, in wonderment. Sí, estoy asombradísimo. So how are you feeling now towards this part of you that you described as beating you up? ¿Cómo te sientes ahora sobre esta parte que tú has descrito como la parte que te machaca? Yeah, I'm quite amazed that he doesn't really want to do it. He wants to stop. Me asombra mucho que no quiera seguir machacándome, que quiere parar. Yeah, that is amazing. Sí, Yeah. eso es alucinante. Yeah. Anything else you want? Any other thoughts about what he had to share with you? ¿Quieres compartir algo más o alguna reflexión sobre lo que él te ha compartido contigo? Well, it's also pretty clear that he won't stop unless unless this little angry one gets sorted out that doesn't engage with the kids. Sí, también está muy claro para mí que no va a parar de criticar si este niño pequeño enfadado, sigue reaccionando de So esa what do you manera. think about that possibility of focusing on this other part that seemed to be a young part of you that gets so reactive to your daughters? ¿Y qué te parece bien sobre esa idea de enfocarnos en esa parte de niño pequeño que reacciona hacia ante tus hijas? Yeah, that feels like a very hopeful direction to take. Yo creo que es una dirección que ir en esa dirección va a ayudar mucho. So what time is it? A ver, ¿qué hora es? So I guess we could keep going, or we could stop here and give people a chance to respond. I don't know. What's your feeling, Ephraim? Yeah, Yo creo que podemos seguir yendo por aquí o parar un momento para que los demás puedan responder. ¿Cómo lo sientes tú, Ephraim? Yeah, happy to take a break and look at the protector work first, yeah. Sí, me Okay. gustaría tomar un descanso y ver el trabajo del protector primero, sí. Okay, great. Thank you so much, Ephraim. That was beautiful. Gracias, Ephraim, qué bello. Okay, so why don't we invite people back and see if people have questions or comments? ¿Qué tal si invitamos a que regresen? A ver si alguien tiene preguntas, comentarios. A lot of people are very grateful to you, Ephraim. Thank you so much for being willing to do that. Muchas personas están muy agradecidas a ti, Ephraim. Gracias por lo que has hecho. So maybe I'll just comment that it was a great example of showing how a protector is great at identifying other parts that it's reacting at. I mean, reacting to. Yo quiero decir que ha sido un ejemplo maravilloso de demostrar cómo un protector, cuando pueda expresarse, puede desvelar con total claridad quién está protegiendo. Also, Ephraim was so clear, this part of him, the critic was so clear in its relief at being listened to.
Y también esta parte de Ephraim expresó con total claridad el alivio que sentía al ser escuchada. And the surprise that Ephraim expressed once he really listened to this critic is very common. Y la sorpresa que mostró Ephraim una vez que escuchó a este crítico es muy común. It's very common that a critic shows up at first very, very harsh, and then once it's listened to, it starts to calm down. Es muy común que en un principio aparece el crítico muy duramente y cuando empieza a ser escuchado, se calma. Of course, there are exceptions. There are critics that are very, very extreme, and sometimes it takes quite a while for them to calm down. Y claro que hay excepciones, hay críticos que son muy extremos y necesitan más tiempo para calmarse. So, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Claudia? No sé si es una pregunta o una admiración en el sentido que las veces que yo intento hacer, seguramente que lo logro un poquito, pero me despisto en cuanto a quién estoy hablando. Ya luego a veces me pierdo un poco en el... I'm not sure if this is a question or expression of my admiration, but many times I kind of lose track of who I'm talking to when I'm in the process. Y bueno, me imagino que es practicando más y hacia esa parte que no estamos dirigiendo exclusivamente, pero luego es verdad que yo no estoy muy cómoda con la transición. Tengo la sensación a veces que es, que es un poco como una locura, un poco así de no sé, esquizofrenia o no sé, puede parecer un poco, no sé. I guess it's a question of practicing more and more, but doing that transition from insight to direct access, I'm talking to the partner, I'm talking to the client, it kind of sounds crazy to me sometimes. No Like, sé si es normal. I don't know if that's normal or... So, yes, I would say absolutely it's normal. And I think it's, for most of us, it is a shift in awareness to be aware of parts most of the time. Sí, yo diría que es normal y para nosotros también es un cambio de conciencia, ¿no? Ser consciente de las partes. In my experience, very often, very often, most of us forget at times that we're talking to a part of someone. En mi experiencia, muy a menudo nos olvidamos de que estamos hablando con una parte de alguien. So I think it's not unusual to forget. Así que no es inusual olvidarnos de ello. Sí.
Es como ahora estoy pensando que yo sí hago acceso directo con las partes, pero lo que he visto en la presentación es cuando ha hecho la transición esa de, bueno, ahora Efrem, ¿qué has pensado de eso? Es lo que aún no estoy muy cómoda en esa transición, más bien. Yeah, I do direct access, but what I saw in the demo was that transition from talking directly to the part and then going to Ephraim. Ephraim, are you there? I don't feel that, comfortable with that transition yet. Mm-hmm. Yeah, and that can take some practice. Sí, Yeah, eso practice. Sí, con práctica, sí. Yeah, but it was good to see it, how you did it. I mean, so clearly. Pero era maravilloso ver cómo lo hiciste con tanta claridad. Mm-hmm. Yes. Thank you. Rafaela? So I notice in my own therapy that, and in practice groups and whatever, that it's hard to stay blended with just one part. And I imagine, I'm sorry. Thank you. Yo he notado en mi propia terapia y en grupos de prácticas que es difícil quedarse, mantenerse mezclada con solamente una parte. And if I, like the way Ephraim did this, it was so beautiful, so clear. Y la manera que lo hizo Ephraim era tan bello, tan claro. But I have parts that then come in and then start the whole parts dialogue. Y luego yo tengo partes que entran una tras otra y empiezan con ese diálogo de partes. And I imagine it would be so, at least for some of the clients. Y me imagino que esto puede ocurrir a algunos de los clientes. And I guess I'm curious how to help the clients stick to just, a practical amount or, of parts to just blend with, one or two, or, to keep it, I can only think of the Dutch word now, overseeable. Ana. Y estoy preguntando si podemos hacer algo para ayudar al cliente a quedarse mezclado con una parte o un número práctico de partes para que no sea algo inabordable. So yeah, so would you ask the client to just sort of, and how would you help them to just to stay blended with one or one or two? Or entonces lo pides al cliente o cómo les ayudas a estar mezclada con solamente una o dos partes? Yeah, thank you, Rafaela. And yes, I think that is true for some people, that it's harder to stay with just one part. Other parts will, can jump in quickly. Sí, gracias, Rafaela, y creo que eso es verdad para algunas personas, que es difícil quedarse con solamente una parte, que otras partes intervienen. So just to name that together with your therapist, you and your therapist name that together, first of all. Lo que podéis hacer es nombrar eso que está ocurriendo, tú y tu terapeuta. And then make an agreement, how do you want to handle that together? Y hacer un acuerdo, pues cómo manejar esto si surge. So it might be that you want your therapist to keep reminding you, did you want to, it sounded like you switched. Do you want to switch back? Or, it might be something like that. So, but you would need to work that out together. Y a lo mejor quieres que el terapeuta pues te recuerde que bueno, pues ahora estás con otra parte, quieres volver con la que hemos empezado, un poco acordar entre los dos cómo queréis abordarlo. For the purposes of, the protocol, you want to stick with one part.
So you would have to be aware of when another part was jumping in and see, can we stop and go back to the other part? Y por el propósito del protocolo, que quieres estar con solamente una parte y si ocurre que entre otra, ¿cómo hacemos la vuelta a la parte con la que empezamos? And that might be a hard thing to do for you and for some other people. So it's just it'd be a conscious thing to be aware of and working on. Y a lo mejor es algo difícil para ti hacer, como puede ser para otras personas, simplemente para que podamos ser conscientes de lo que ocurre y trabajar con ello. So if I understand correctly, in the role of the therapist, then you really want to then stop them if you have a sense that they're going to another part, blending with another part. Si yo entiendo, desde el rol de terapeuta, ¿realmente les quieres parar si sientes que están con otra parte? And then have them go back. Y invitarles a regresar a la parte con la que han empezado. That's the protocol, and so if that's our agreement, that is what we would be doing. Sí, ese es el protocolo y si es nuestro acuerdo, es lo que vamos a hacer. Thank you. Okay. Okay, so it's time for us to take a break. We'll take a 15-minute break, and so we'll see you back in 15 minutes. Ha llegado el momento de hacer un descanso. Vamos a descansar 15 minutos. Nos vemos en 15 minutitos. Okay, welcome back, everyone. Bienvenidos de nuevo. So we are going to do another demo. Vamos a hacer otra demo. And this time, Ana Clara is going to be a client who has a very young, vulnerable exile part take her over. Esta vez Ana Clara va a ser una cliente que va a estar con una exiliada muy pequeña que le va a abrumar. ¿Hay alguien que quiera hacerlo o lo iba a hacer June? Pero si hay alguien que quiera hacerlo. Is there anyone who would like to do this? June was going to do it, but if anyone else wants to volunteer. Okay, so June, you're going to be the client? Sí. ¿Vas a Okay. ser la cliente? Okay, so we're going to ask everyone else to stop video. Os pedimos que apaguéis las cámaras. So June, am I calling you by your regular name? June, ¿te llamo por tu nombre? Sí, Okay. it's okay. Okay, so do you want to just tell me first as the client, just a little bit about you and before you jump in? ¿Quieres decirme un poquito sobre la cliente antes de empezar la demo? Roser, ¿puedes apagar el vídeo? Roser, can you turn off your video? Perdón. Sorry. Sí, es una clienta que ante las situaciones de conflicto que le generan como algún tipo de problema, Yeah, it's a client that when she's in situations that of conflict or any type of problem may come up, se bloquea y se hace muy pequeñita y no consigue responder, solo con placer.
She just blocks herself and feels very small and isn't able to answer just as compliant. Es como una, bueno, la exiliada es como una niña muy pequeñita y la abruma. If the exile is like a very small girl and she overwhelms the system. Okay. Just a sec. I'm just going to make my sound a little louder. Un momentito que voy a poner mi sonido un poco más fuerte. Okay, June. So, hi, and what's happening today? Hola, June. ¿Qué tal? ¿Qué ocurre hoy? Pues hoy vengo como un poco más angustiada porque he tenido como un roce con unos amigos en un grupo. I feel a bit more anguished today because I had a confrontment with some of my friends in a group. Y ha habido un momento en el que he sentido como todo mi cuerpo de repente es como si se hiciese muy pequeño y me he quedado totalmente bloqueada porque no sabía qué decir. And there was a moment where I felt my body become so small and I just was totally blocked and didn't know what to say. Solamente decía que sí, que estaba de acuerdo, que estaba bien, pero no era verdad. But I just said yes, that I agree, that I'm okay, but that wasn't true. June, it looks a little bit like you're feeling that way even now. Is that true? June, parece que te sientes un poco así ahora. ¿Eso es verdad? Sí, además creo que lo puedo sentir en la zona de mi pecho. Yeah, and I think I can feel it in the area of my chest. Lo siento como encogido. I feel like if it's shrink. Yeah, okay. So June, I just want to talk directly to this little girl that's in you right now. Is that okay? June, me gustaría hablar directamente con esa niña pequeña que está en ti. ¿Está bien para ti? Sí, está. Yeah, because sometimes what happens is a little child in us just takes us over. Y a veces lo que ocurre es que una niña pequeña en nosotros nos puede abrumar. And that little child just really needs attention. Y esa niña pequeña solo necesita atención. So I'm going to just let that little child know I'm here and she's going to get the attention she needs. Y quiero que la niña sepa que estoy aquí, que va a recibir la atención que necesita. So June, I'm here right now. Can you see me? June, estoy aquí. ¿Ahora mismo me puedes ver? Sí, está agradecida de verte. Yes, she's so grateful to see you. Yeah, so June, tell me I want to know what's going on for you. What do you want me to know about what you're feeling and what's happening around you? June, cuéntame, quiero saber qué ocurre, qué te pasa con lo que está ocurriendo ahora. Pues que estoy como muy asustada, no como si de repente todo lo de alrededor fuese muy grande. I feel very scared, as if everything around me is too big. Okay, yeah. Like as everything around you is too big, yes. Sí, como si todo a tu alrededor fuese demasiado grande. And June, does it feel like you've been all alone there? ¿Y June, sientes como si estuvieras completamente sola ahí? Sí, totalmente sola. Está Yeah. oscuro. Totally alone and dark. Okay. So no wonder you've been so terrified. Es que tiene todo sentido que estés aterrorizada. So yeah, so I want you to feel like you're not alone anymore, so that I can be here with you at least now. Quiero que sientes que ya no estás sola, por lo menos que pueda estar contigo ahora, aunque sea ahora. And I can be there in the darkness with you at least.
Y puedo estar ahí en la oscuridad contigo, por lo menos. Can you feel me there with you? ¿Me sientes contigo ahí? Sí, te siento y te veo también. Yes, I feel you and I see you. Yeah, that's great. Qué So what bien. else? So what else do you want me to know about what's happening for you? ¿Qué más quieres que sepa sobre lo que te está pasando? Quiero que sepas que ha sido como terrorífico el cómo me he sentido. Quiero que tú también lo puedas ver. I want you to know and see that it's been horrible what I've felt. I want you to see that too. Okay. Yeah. Thank you for sharing that with me. Gracias por compartir eso conmigo. Yeah. Okay. And so what else? Say more. ¿Qué más? Cuéntame más. También que me he sentido como atacada de alguna manera o que me he sentido un poco tonta también porque no pensaba igual que los demás. I've also felt attacked in some way or stupid because I don't think the way the other people think. That's really hard. That's really hard to feel attacked by the other people. Sí, eso es muy duro, sentirse atacada por los demás. Yeah. Yeah. So June, I'm wondering, how would it be if we could also have grown-up June here with you as well? Me pregunto, June, ¿cómo sería para ti que estuviera también la June adulta contigo también? Creo que sería necesario porque I, me hace falta. yeah, I think I need that because I need her. Yeah. So could you make a little bit of space for her to be here with you as well? ¿Está bien para ti abrir un poquito de espacio para que ella también pueda estar contigo? Sí, Yeah. podemos estar. Yes. Yes. Great. Okay. So I'm going to invite grown-up June to be here, and so that together, grown-up June and I can be here with you and continue to take care of you. Is that okay? Entonces voy a invitar a June para que pueda estar aquí contigo y conmigo. Invitarle a June a que te cuide. ¿Está bien eso para ti? Sí. Okay, great. So June, are you here? Have you been listening? Genial, June, ¿estás aquí? ¿Has estado escuchando? Sí. Yeah. Okay. And so June, how are you feeling now towards this little girl, June? ¿Cómo te sientes ahora sobre esta pequeñita June? Pues siento como pena y ganas de también darle un abrazo. I feel like sadness and wanting to give her a big hug. Yeah. So why don't you do that? Can you do that now? Like put your arms around her and hold her? Sí, puedes hacer eso ahora, poner tus brazos a su alrededor y cogerla. Yeah. And how does she respond when you do that? ¿Y cómo responde ella cuando haces eso? Bien, se nota que tiene miedo. Yeah, she's good, but I can see that she's scared. Yeah. And can she feel you there with her now? ¿Y ella puede sentir que estás con ella ahora? Yeah. And can she still feel me here too? ¿Me puede sentir que estoy también con ella? Yeah, that's great. Qué bien. Okay. So is it okay now, June, if we stop here? Because this would be a good point where now we bring back, you bring back the grown-up June? Está bien que paremos aquí porque sería un buen momento para traer la June adulta. Sí, está bien. Yeah, okay, so just take a few moments, June, just to continue to see if this little June and you needs anything before we end. Y tómate unos momentos, June, para ver si esta pequeñita June dentro de ti necesita algo más de ti antes de cerrar.
Lo que necesita sobre todo es que la entienda. What she really needs is for me to understand her. Yeah. Is she okay for now? Can you just, does she know that you'll come back and like set an intention to spend more time with her? ¿Está bien ella ahora? Ella sabe que puedes fijar una intención para volver con ella y pasar tiempo con ella. Le gustaría. Yeah, she would like that. Okay, and does she need anything else from me? ¿Y necesita algo más de mí? Te da las gracias. She says thank you. Okay, and let her know that it was a pleasure to get to know her. Dile que ha sido un placer conocerla. Yeah, I'm honored that she was willing to share herself with other people here. Y estoy honrado de que haya querido compartirse con otras personas aquí. Gracias. Thank you. Okay, thank you so much, June. That was beautiful. Gracias, muchas gracias, John. Fue muy bello. So does this feel like an okay place to end, June? ¿Esto es un lugar bueno para terminar, June? Yeah, okay, great. Thank you. Thank you so much. So any questions or comments? Preguntas, comentarios. Can I go? ¿Puedo hablar? Sure. Part of me is very eager to know. You talked about a grown-up June, and I wonder, is that the self of June, or is that another part in June that you are Una parte de addressing mí, to? parte de mí quiere saber cuando tú te refieres a la June adulta, ¿eso es el self de June o otra parte que es adulta en June? ¿A qué te referías? Great question. Qué So buena pregunta. Yeah, I see that as the self of June, but when I'm talking to a little girl, it would make much more sense for a little girl to hear about grown-up June than to hear about self. Yo lo veo como el self de June, pero cuando estoy hablando con una niña pequeña, creo que tiene más sentido para ella escuchar June adulta. Yes. Can I ask some more? Yes. ¿Puedo hacer otra pregunta? Because with one client, it sometimes happens that she has an exile that is helped by another part, a more grown, a motherly part in her. Porque yo tengo un cliente que tiene una parte exiliada que es ayudada por una parte adulta suya, una parte materna. Is it okay to go with that for the time being, or should I escalate to the self of the ¿Está bien client? que me mantenga así por ahora o debería intentar llegar al self del cliente? Thank you, Anne. Another wonderful question. Gracias, Anne. Otra maravillosa pregunta. So I will give you my opinion as an IFS teacher and trainer. Yo te voy a dar mi opinión sobre como un profesor y formador de IFS. It might be a different opinion than other people. Pero puede que sea una opinión diferente de otras personas. I think if you have a part like that that's very helpful, that it's good to know that it's a part, and good to make use of it if it seems to be serving a good purpose. Yo creo que si sabes que hay una parte de allí así ayudando, que ayuda mucho, es bueno saber que es una parte y bueno tenerlo en cuenta si está haciendo un buen servicio.
sometimes you can have helpful parts that play a very, very helpful role in someone's system. A veces puede haber partes que tienen un rol que ayuda muchísimo en el sistema de alguien. As long as you know that they're not self and they can't ultimately take the place of self, they can still play a very helpful role. Mientras sepas que es una parte que no pueden ocupar el lugar del self, pero sí pueden servir mucho al sistema. Does that make sense, Anne? Yes, ¿Eso so tiene much. sentido, Anne? Sí, muchísimo. Thank you. Okay, another hand. Sí. So I was curious if we should keep in our mind a potential backlash that could maybe come from protector parts, because the exile may be shared too much or it was too much vulnerability. Y tengo curiosidad si puede haber una reacción negativa de protectores por si se ha compartido demasiado del exiliado, ha habido demasiada vulnerabilidad. Yeah, and if we should address this like in an open way to ask for, after having direct access with an exile, if we should ask like an open question, if there's any part that has anything to say or... Y quizás podemos abordar esto de manera abierta, después de hacer un acceso directo con un exiliado, pues hacer la pregunta abierta si hay cualquier parte que le preocupa algo, quiera comunicar algo. Thank you, Yonit. Great. Yes, that's a great question. And it's one of the reasons that, that I love being in a group. Gracias, Ionet, que ha sido una pregunta maravillosa y es una de las razones por las que me gusta estar en grupo. Because someone always thinks of something that I might have forgotten. Porque alguien siempre piensa en algo que yo que pueda olvidar. So yeah, I think that's an excellent thing to think of. And yeah, I think it's a good idea. Y creo que es una cosa excelente para tener en cuenta y creo que es buena idea. And is it possible to ask in the beginning, or should we address it at the end, or what would be? ¿O es posible hacer esa pregunta al principio o plantearla al final? ¿Cómo lo ves? Well, I think I would wait until after I had helped the exile, the young part. Yo creo que esperaría hasta después de ayudar al exiliado, a la parte pequeña. And brought back the the self of the client, because hopefully the protectors will be reassured once the client's self has come back and helped take care of the exile. Y después de que haya regresado e invitado el self del cliente, porque lo que esperamos es que se hayan tranquilizado los protectores una vez que esté presente el self del cliente. But that would be the point, I think, where it would be good to check. Yo creo que eso sería el momento adecuado para chequear. Okay. Were there other questions? ¿Otras más preguntas? Okay. So I'm wondering if people still have questions about implicit direct access from yesterday. Is there something I still need to clarify from yesterday about that? Me gustaría saber si todavía tenéis preguntas sobre el acceso directo implícito que vimos ayer, si hace falta aclarar algo más. Anne had another question. Anne tenía otra pregunta.
There is a question in the chat. Hay una pregunta en el chat. Direct access unburdening. Okay. A ver. Are you going to talk about direct access unburdening? ¿Vas a hablar sobre la descarga de acceso directo? I was actually not planning to talk about direct access unburdening. I actually have not had direct experience with that. No. So I know some people have, but I have not. No estaba planeando en hablar sobre la descarga con acceso directo porque no tengo experiencia con él. Sé que hay personas que sí, pero yo no tengo esa experiencia. ¿Y has descargado con el self del cliente y el tuyo a la vez? Have you ever done an unburdening with the client self and yourself at the same time? Yes. So Sí. there are times where I am guiding the client more so, and so I'm making suggestions from myself and guiding them, but they still have some self. Sí, hay momentos en que estoy guiando al cliente un poquito más, haciendo sugerencias desde mi self, y el cliente también tiene algo de acceso a su self. And I think there are definitely times where some healing has happened, but not a whole. I haven't gone through a whole unburdening process. Y creo que ha habido momentos en que ha ocurrido algo de sanación, pero no he hecho el proceso de descarga completo. Okay, so maybe we'll move on. Vale, So pues I think what I'd like to do is Ana Clara, can we have them go into the dyads now, or do you need a little time? Lo que me gustaría hacer es, bueno, Ana Clara, ¿pueden ir a las parejas ahora o necesitas un poco más de tiempo? I can give them directions while you're starting. Porque les puedo ir dando las pautas mientras haces los grupos. Sí, creo que puedo. Yeah, I think so. I think while you give them directions, I can set up the groups. Okay. So I'm going to have you go into dyads for 20 minutes, 10 minutes each. And I'm going to invite you to do just very brief practice the explicit direct access. So each of you choose a part that you would like to get to know better. Entonces os voy a invitar a que podáis hacer un trabajito en parejas, 10 minutos cada una, y para que podáis practicar el acceso directo explícito, eligiendo una parte con la que te quieres mezclar. And yeah, so choose a part you want to get to know better, and then your partner will use the protocol to help you get to know that part. Elige la parte que quieras conocer mejor y tu pareja va a utilizar el protocolo para ayudarte a conocerla mejor. So it's just brief, you just have 10 minutes each. Es cortito, 10 minutos cada uno. So that's it. It can be any part that you want to get to know. Puede ser cualquier parte que quieras conocer. It could be a part that's triggered by a client or just any part. Puede ser una parte activada por un cliente o cualquier parte. Okay, so enjoy and see you in 20 minutes. Disfrútalo y nos vemos en 20 minutos. So if you are watching the recording now, what I would suggest that you do now is find a part of you that you would like to get to know better, and let that part talk out loud to yourself.
So this might be feel a little funny to talk out loud to yourself, but it really is a good experience to talk out loud to yourself. So I just really want to invite you to try it and let yourself be surprised at what you hear yourself say. So talk for a while, let this part say whatever it wants to say. And then when you're done, when this part feels like it said what it has to say, consciously shift to speaking back, speaking in response to the part. And you can have the intention to speak from self-energy, out of curiosity or compassion. So you want to speak in response to the part that you just listened to. So that's your task during this exercise. Welcome back, everyone. Just Bienvenidos de nuevo. wondering if anyone wants to share anything from what you just experienced. Quiero saber si queréis compartir algo sobre lo que habéis esta experiencia. I can share. Yo quiero compartir. I had a part speak that hasn't ever spoken out loud. Yo, Amazing. Tuve una parte que pudo hablar, que nunca ha hablado en alto y ha sido realmente alucinante. Okay. Yes, that's not unusual. Sí, eso no es inusual. Muchas gracias, Bethany. Two other people raised their hand. Dos personas más han levantado la mano. Who are they? Let's see. ¿Quiénes son? Leila y Rafaela. Okay. Okay. Vale. Yo quiero compartir que al final mi compañera ha dicho, mi parte se ha sentido entendida contigo. I want to share that at the end, my couple said that, well, my part felt understood by you. Ella me entiende. Yeah, she understands me. Y eso me ha emocionado profundamente y pienso, solo por eso, vamos, voy a atender a las partes de la gente con todo el gusto del mundo. And that has moved me so much that just hearing that, I said, well, I'm going to listen to all the parts of everyone. Yeah. Well, thank you, Leila. Yeah, it's very powerful when a part that's not used to being listened to gets listened to. Yeah. Sí, es muy poderoso cuando una parte que no está acostumbrada a que le escuchen sea escuchada. Fue muy agradable saber que se sintió entendida. No sé, lo conecté bien así. Sí, and it was so nice to feel, to see that the part felt understood. Yeah. Yeah, that's great. Thank you so much for sharing. Ay, muchas gracias por compartir. Who else? Yeah, I can go. Yo puedo hablar. So I actually, it was kind of a fun exercise. I kind of had a playfulness about it. For me in the role of client, right? Era un ejercicio divertido. Yo era como, me sentí bastante juguetona, como en el rol del cliente. And I have a really, well, I call it the super competent self-light part. Y luego tengo una parte que yo llamo la parte súper competente parecida al self. And it was really interesting, just sort of in the lightness and the playfulness of the exercise. Y era muy interesante ver simplemente con la ligereza y el espíritu de juego del ejercicio. Important information came up. Información importante apareció. About that it's afraid to be left alone. Que teme estar sola. But it was, I had the sense that if it would have been like
a real therapy session. Pero tengo la sensación de que si fuera una sesión de terapia real, That for this part, that would have been too intense. And so the lightness of the exercise was really helpful. que para esta parte una sesión de terapia hubiera sido demasiado intenso, pero la ligereza de este ejercicio le permitió salir. And it was nice afterwards to sort of reflect on how to notice that this fear belonged to this part. Y era bonito saber y reflexionar sobre que este miedo pertenece a esta parte. That's Yeah. all. Yeah. Oh, thank you, Rafaela. Gracias, Rafaela. So I'll just add, you know, I like the playfulness piece that you mentioned. Me gustaría añadir la pieza de espíritu juguetona que has mencionado. And I think it's an additional thing to think about with clients. Y creo que es importante tomarlo en cuenta también con los clientes. A way to help clients get to know parts of themselves. Una manera para que los clientes puedan llegar a conocer partes suyas. That can add a different flavor, a different energy to the work. Que pueda añadir un sabor, una energía diferente al trabajo. Maybe a different lightness sometimes. Quizás una ligereza diferente alguna vez. So anyway, so we're going to do another demo. And Vamos a hacer otra demo. And I'm wondering if anybody would like to volunteer. If not, Ana Clara will do one, but just want to see if someone would like to volunteer. Volunteer means that you'd be willing to have your image shown in the recording. Sí, vamos a hacer una demo y primero quiero preguntar si alguien quiere ofrecerse voluntario, si no lo va a hacer Ana Clara. El hacerse voluntario implica que tu imagen quede grabada en la sesión. And it also means, you know, being willing to do something that involves explicit direct access. Y también significa estar disponible para hacer algo que implique acceso directo explícito. Do you have a particular part in mind? A type of part? ¿Has pensado en alguna parte en particular? We don't have a specific thing. I mean, Ana and Clara and I have something in mind, but it's not that we don't need to do that particular part. No tenemos algo específico. Ana y Clara y yo hemos pensado en algo, pero no tiene que ser esa parte en particular. Okay, I think maybe Ana and Clara and I will just jump in. Vale, entonces lo haremos Ana Clara y yo. Okay, so everybody could stop video. Si podéis apagar vuestra cámara. Okay, Ana Clara, so why don't you become the client and just tell us a little bit about you. Ana Clara, ¿qué tal si te conviertes en la cliente y nos dices algo sobre ti? Vale. Lo que me pasa es que no puedo tener una relación normal con un hombre. What happens to me is that I can't have a normal relationship with a man. Es una realidad porque tengo 40 y todavía no he conseguido una relación duradera. And this is a reality because I'm already 40 years old and no relationship has lasted. Y sé que estoy dañada para siempre por un abuso en la infancia. And that I'm harmed forever because of abuse in my childhood. Y mi destino es estar sola.
And my destiny is to be alone. Pero ¿qué sentido tiene vivir de esta manera? But what sense is there in living this way? Okay. So, so immediately before I start to work, and what's your name? Anna, what name should we go by? Berta. Entonces, ¿qué nombre? ¿Cómo quieres que te llame, Ana y Berta? Berta, okay. So before I even start to meet with Berta today, I'm going to take a moment to pause because I'm assuming that I've been working with Berta. As I imagine working with Berta, I start to realize that I'm feeling something. Entonces, antes de empezar o ver a Berta, yo hago, nada más empezar, mientras le estás escuchando, he notado que estoy sintiendo algo. Entonces voy a parar un momento. I realize I've been taken over by Berta's own beliefs. Me doy cuenta que me siento algo abrumado por las creencias de Berta. I can just feel it in my body, in my energy system. I can just feel myself believing what she believes. Puedo sentirlo en mi cuerpo, en la energía de mi sistema. Puedo sentirme creyendo lo que ella cree. So in order for me to help her, I have to somehow work with some part of me that has been hypnotized by Berta. Entonces, para poder ayudarle a Berta, necesito trabajar con una parte de mí que de alguna manera ha sido hipnotizada por Berta. So first of all, I want to just say, I believe this happens sometimes, that we get hypnotized by our clients. Y primero quiero decir que creo que esto nos pasa a veces, que nuestros clientes nos hipnotizan. And already just listening to Berta talk, I feel like I've been hypnotized. Y simplemente escuchando a Berta hablar, me siento hipnotizado. Me siento más conectada a ti todavía. I feel even more connected to you. So thank you for saying. Gracias por decir eso. So are you saying that as Berta right now? ¿Lo dices como Berta? Yeah. Yeah. Okay. Also as Ana Clara, because I feel connected to Berta and to you. Y también como Ana Clara, porque me siento conectada con Berta y contigo. Okay. I'm So just right. yeah. So Berta, it seems to me like what I'm hearing is that there is a part of you that is convinced, absolutely convinced, without a doubt. Lo que estoy escuchando, Berta, es que hay una parte de ti que está convencida, absolutamente convencida, sin ninguna duda. For this part, it's a fact. Para esta parte es un hecho. Así es. This is just the truth. Esta es la verdad. This is the way it is. Esta es como son las cosas. So I wonder if we could just have this part speak directly through you to me. Y me pregunto si podemos invitar a esta parte a hablar directamente a mí a través de ti. Sí. And while that part is speaking to me, just see if you can notice whether there might be
you might be also listening at the same time. Y mientras esta parte habla conmigo, mira a ver si puedes estar escuchándola al mismo tiempo. Okay, can you be open to the possibility that you'll be listening to at the same time? ¿Sí? ¿Puedes estar abierta a la posibilidad de que vas a estar escuchando al mismo tiempo? Sí. Okay. So I'm curious, how long have you had this belief about yourself that you're doomed? This is your destiny. How long have you believed this? Tengo curiosidad, ¿cuánto tiempo llevas creyendo que este es tu destino, que no hay otra salida? Desde que empecé a salir en la adolescencia con mis amigas y yo nunca tenía novio o lo tenía por un día. Since I started going out with my friends in adolescence and I never had a boyfriend, or maybe I had a boyfriend for one day. Y nunca querían volver a quedar. And they never wanted to meet with me again. Y fui sintiendo que eso solo me pasaba a mí. And I started feeling that that was only happening to me. Porque mis amigas seguían y se casaban. Y because my friends continued and they got married and on and on. Y tenían hijos y yo me sentía cada vez peor porque yo quería tener hijos. And they had children and I was feeling worse and worse because I wanted to have children. So you were comparing yourself to your friends. Así que te estabas comparando con tus amigas. Y cómo no hacerlo. And how was I not going to compare myself? Of course, yes, I understand. Claro, claro, lo entiendo. It's hard to imagine how painful that was for you. Es difícil imaginar lo doloroso que eso ha sido para ti. That must have been so unbearable. Eso ha tenido que ser tan insoportable. How did you survive that? ¿Cómo sobreviviste a ello? No sé. I don't know. Yeah. So, so it sounds like what you're saying is that after comparing yourself and seeing that your friends seemed to go on and get married and have kids and you didn't, that's how you came to this conclusion. Parece ser que después de compararte con tus amigas y ver cómo se casaron, cómo tuvieron hijas y tú no, llegaste a adoptar esta creencia. Sí, porque además, aunque la gente me dice que todavía puede suceder, aunque sucediera, no podría ya vivir lo mismo. No tendría la misma historia que mis amigas conociendo a alguien. Yes, and even though people say me that I still have a chance, I wouldn't live the same experience as my friends have lived. Siendo joven, conociendo a alguien joven, creciendo juntos. Es diferente. Being young, growing together, getting to know someone young, it will be a completely different experience in my case. Así que es imposible de recuperar. So it's just impossible to recuperate that. So that's absolutely true. There's no way it could be the same as what your friends had. Eso es absolutamente verdad. No hay manera que sea lo mismo que han vivido tus amigas. So I'm curious, does it seem to minimize some of the pain when you tell yourself, okay, this is just the way it's going to be?
Tengo Does curiosidad. that help you in some way? Tengo curiosidad por saber si esto minimiza algo el dolor cuando dices, bueno, pues así están las cosas y así serán. ¿Eso te ayuda de alguna manera? Creo que no. I don't think so. What are you afraid would happen if you didn't keep insisting, if you didn't keep, saying it? Because you say it, you like insist, like this is just the way it's going to be. And if you didn't keep saying that so strongly, what are you afraid would happen? ¿Qué temes que pueda ocurrir si dejas de insistir que las cosas son así, que no van a cambiar, que así van a estar? ¿Qué puede ocurrir si dejas de insistir? ¿Qué temes que pueda ocurrir? Sí, que me vuelva a ilusionar y otra vez fallé. Well, you know, that I might get hopeful again and then get deceived once again. Yeah, so you're trying to protect yourself from getting hopeful. Entonces te estás intentando proteger de ilusionarte de nuevo. Yeah, and then you're afraid you would get deceived again. So you feel like you've been deceived before. Y después temes ser decepcionada de nuevo. Has sido decepcionada anteriormente. Sí, ha pasado tantas veces. It's happened so many times. When was the last time you were deceived? ¿Cuándo fue la última vez que te decepcionaron? Hace 2 años. 2 years ago. Not that long ago. No hace tanto. Yeah. Do you want to tell me about it? ¿Quieres contarme algo sobre ello? Sí, conocí a una persona. Nos vimos un par de veces. Yeah, I met someone, we met a couple of times. Y al final se fue con otra chica del trabajo. And in the end, he went off with another woman at work. Y empezaron una relación más larga ellos. And they started a longer relationship. Y yo siempre pienso, ¿por qué a mí no? And I always think, why not me? Why did he choose me? So it sounds, Berta, like there is still another part of you that has had hope all these years, another part of you that still has had hope and has still tried to have a relationship and still thinks, why not me? Sí, es verdad. Y es así que hay una parte de ti que alberga, tiene algo de esperanza de poder tener alguna relación y te dice, ¿y por qué yo no? Sí. Yes, it's true. So you have, on the one hand, this part that still has hope, still wishes to have a relationship. And on the other hand, this part who tries to convince you, no, you're doomed, you'll never have a relationship, and tries to keep you from having hope. Si por un lado tienes esta parte que alberga algo de esperanza, de tener una relación, y por otro lado otra parte que dice que para nada tu destino es no tener ninguna relación y que no la tendrás nunca. Sí, y parece que a esta no le importa que no vaya a ser una relación como la de mis amigas. Yeah, and it seems like this part, it doesn't really care if it's a relationship, it's not a relationship like the one that my friends have. I'm sorry, I didn't say that again, Helen. See, I'm going to ask what part she's referring to make sure I get the translation right. Ana, ¿te refieres a la parte que alberga esperanza? Sí, la parte que alberga esperanza parece que no le importa
que tenga una relación aunque no sea igual que la de mis amigas. And the part that has hope doesn't really matter to it whether the relationship I have is different from the relationships that my friends have had. I see. Todavía tiene ganas. Yeah, that part still looks forward to having a relationship, even if it's different from the experience my friends have had. Right. So I'm curious, Berta, how these two parts interact with each other. Tengo curiosidad, Berta, ¿cómo interaccionan estas partes entre sí? Yo creo que nunca están juntas. I don't think they're never together. Creo que cuando estoy ilusionada por alguien, no está la fatalista. I think that when I feel hopeful about someone, or the fatalist part is not around. Y es solamente cuando no tengo nada, cuando surge la fatalista. And it's only when that I don't have anything at all, when the fatalist part comes up. So I'm sorry, I kind of moved out of where we were. Perdona por irme un poquito de donde estábamos. So I want to come back to the part that I was talking with that is fatalistic. Sí, quiero regresar con la parte con la que estaba hablando, la parte fatalista. So my understanding now is that you are working very, very hard to protect Berta from getting hurt again. She just got hurt again 2 years ago. Over and over, she's gotten hurt. And that you're working very, very hard to protect her. Lo que yo entiendo es que estás trabajando muy duramente para proteger a Berta para que no sea herida de nuevo. Hace 2 años fue herida y luego ha sido herida una y otra vez y trabajas muy duro para evitar que eso vuelva a pasar. Sí. Are you familiar with Berta's deeper self, her wiser self? ¿Conoces al self más profundo de Berta, a su self más sabia? No lo sé. I don't know. Would you like it if you could get to know her deeper and wiser self, who could really help take care of her, help her make good decisions? ¿Estarías interesada en llegar a conocer el self más sabia y profunda de Berta que le pueda ayudar a tomar decisiones cuidadosas hacia ella? Sí, me gustaría. Yeah, I would like that. And also could really appreciate how hard you're working on her behalf. Y también puede reconocer y valorar lo mucho y duro que estás trabajando por ella. Okay, so could you make a little space right now so that I could bring that wiser part of Berta back right now to talk with you? ¿Podrías abrir un poquito de espacio para que podamos invitar que vuelva ese self profundo y sabio de Berta para que pueda hablar contigo? Sí, puedo intentar. I'm going to try that. Okay, great. So I want you to just stay close by and just make some space so that we can also hear from Berta's wise self, her older, wiser self. Sí, Okay. eso está genial. Quiero que te mantengas cerca para que podamos escuchar a Berta desde su self profundo y sabio. Okay, so Berta, have you been listening? Berta, ¿has estado escuchando? Sí.
Okay, and so I'm curious, how do you feel towards this part of you now that works so hard to try to keep you safe? Tengo curiosidad, ¿cómo te sientes hacia esta parte de ti que trabaja tan duro para mantenerte segura? Me da mucha pena porque la veo triste y abatida. Yeah, I feel sad because I see her beaten and so sad. Yeah, that makes a lot of sense for you to feel sad. There's reason to feel sad. Tiene mucho sentido el sentir esa pena. Hay una buena razón para sentirla. Yeah, so I wonder if you could turn to that part of you now and let that part know that you appreciate it and appreciate what it's doing and you feel sad for it. Y quiero saber si puedes dirigirte a esta parte ahora y agradecerla todo ese trabajo que ha estado haciendo y expresar esa pena compasiva que sientas hacia ella. And how does it respond? ¿Y cómo te responde? Se siente vista. She feels seen. Yeah, that's great, Berta. Qué bien, Berta. Yeah, and maybe ask now that she feels seen, is there anything else that she needs from you? Mira a ver si puedes preguntarla, ya que se sienta vista por ti, si hay algo que necesita de ti. Necesita que la ayude. She needs me to help her. Yeah, does that make sense to you? ¿Tiene sentido eso para ti? Sí. Yeah. Yeah. Se So, siente sola. She feels so alone. yes, that's right. Claro. And Berta, I'm wondering about how you feel towards the other part of you also, the part of you that still holds on to hope and still wants a relationship. How do you feel towards that part? Me pregunto, Berta, ¿cómo te sientes hacia esa parte que todavía alberga esperanza y cree que una relación es posible? ¿Cómo te sientes hacia ella? Siento ternura y agradecimiento. I feel gratitude and tenderness. Yeah. So I wonder if you might just make a plan that you would spend time with both of those parts and we could do that together. Mira a ver si puedes hacer un plan para estar un tiempo con ambas partes y lo podemos hacer juntos. Es una buena idea. It's a good idea. Okay. Is this okay to end here for now? ¿Está bien terminar aquí por ahora? Sí. Okay, great. So thank you, Ana Clara. And maybe just say, let yourself go out, get out of the role of Berta. Gracias, Ana Clara, y permítete salir de ese rol de Berta. And then just say if there's anything you want to say about how it was to be in that role. Mira a ver si quieres compartir algo, cómo ha sido para ti estar en ese rol. Bueno, me surge compasión todo el tiempo por todas las partes y por las partes de mi paciente y sí. I feel compassion coming out everywhere towards all my clients' parts and just Y me acerca a mi paciente. and it makes me feel closer to my client. Great. Great. Well, thank you so much for doing that demo. That was beautiful. Gracias por hacer esta demo. Ha sido muy bello. Thank you. Okay, why don't we bring everyone back? Podemos invitar a que regresen.
So any questions or comments? Preguntas, comentarios. Hay algunos comentarios en el chat. There's some comments in the chat. Ephraim says, I'm loving the practice of shifting in and out of direct access. Ephraim dice que me encanta la práctica de entrar y salir de acceso directo. Rafaela says, beautiful and so helpful with a challenging client that I have. Thank you. Rafaela dice, bello y muy útil para un cliente desafiante que tengo. Muchas gracias. Ionut says, beautiful demo, thank you. Ionut dice, bello demo, gracias. Daya dice, Daya says, brilliant, really enjoyed the flow of it. Gratitude to you three. Brillante, disfruté muchísimo del fluir de ello. Gratitud a los tres. And Merche dice, muchas gracias a ambos, me ha encantado el cuidado amoroso y respetuoso a todo lo presente y he aprendido mucho sobre acceso directo. And Merche says, thank you so much to both of you. I loved it and the care and loving and respect that has put into it and all this presence. And I've learned so much about direct access. Colleen says, so much gratitude to the three of you. So beautiful. Tanta gratitud a los tres. Tan bello. Great, thank you, everyone. Gracias a todos. So we have more time for any questions or Tenemos más tiempo para preguntas, comentarios. Anne has hand raised. Yes, but Ana Clara had a question also. Would you like to go first? Ana Clara también tenía una pregunta. ¿Quieres ir tú primero? No, no tengo, no. Okay. My question is, you told us you were hypnotized by the client. Mi pregunta tiene que ver con el comentario que hiciste de sentiste hipnotizado por la cliente. And I have two questions. How did you work with yourself to come out of this hypnosis? Tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo trabajaste contigo mismo para salir de ese estado hipnótico? And the second question, you paused to tell us, but I guess you will not tell the client. Y la segunda pregunta es but que I'm not sure. Yeah. paraste para decirnos al grupo que estabas hipnotizado, pero me imagino que eso no lo dices directamente al cliente, ¿no? Yeah, I don't think I've ever told the client that they've hypnotized me. Sí, no creo que haya dicho nunca a un cliente que me haya hipnotizado. Well, first of all, I'm just curious whether other people, whether that resonates for people, that you feel like you've been hypnotized by your client. Primero tengo curiosidad y preguntaros si alguna vez os ha pasado, si resonáis con eso, el haber sentiros hipnotizados por un cliente. Totally. Totalmente. Yeah. For me, just naming it for myself, like saying it, the awareness of it, that's the first step. Para mí, simplemente nombrándolo, para mí, ser consciente de ello es el primer paso. And I think giving myself some time to sit in it, like just to sit in the awareness, like, oh, wow, like I really believe that. Y dándome tiempo para un poco habitar, ser consciente de eso, como, wow, estoy creyendo esto de verdad. So first I had to acknowledge to myself, I totally believed what she was saying. Primero tengo que reconocer ante mí mismo que estoy creyendo totalmente lo que está diciendo.
And I wasn't really thinking clearly. Y no estaba pensando con claridad. So I think it was only after sitting with it for a little while that it started to melt away. Y una vez que pude habitarlo y sentarme con ello un ratito, empezó a disiparse. I think it's awareness. Creo que tiene que ver con la conciencia. You know, once I'm aware that I'm hypnotized, I maybe begin to start to remember that I don't have to believe that. En el momento que yo soy consciente de estar hipnotizado, puedo empezar a decir, bueno, pues no tengo por qué creer esto. Thanks for the question. Gracias por la pregunta. Yeah. Efren, ¿puedo decir algo primero? Can I say something first? Is that okay? Ephraim, is that all right? Yes, go ahead. Sí, adelante. Yo siento que cuando dicen cosas como esta, ¿no? Tengo 40, no he conseguido un novio, son ciertas. I feel that when she comments that I'm 40 years old, I don't have a boyfriend, those are real things that she's talking about. Y que si dice que nunca va a ser igual, también es cierto. And if she says that she's not going to have the same experience as her friends, that's also true. Y decir que eso no es así sería una parte de ti que quiere convencerle de que eso no es así. And if we say that's not true or that's not it, that would be a part of us trying to convince her that that's what she's saying is not real. Así que creo que entender su dolor es estar en self. So I think that understanding her pain is being in self. Oh, so thank you, Ana Clara. So what I'm saying is the hypnosis is not that piece. Vale. That piece I acknowledged was true. Sí, gracias Ana Clara. Lo que quiero decir que la pieza de la hipnosis no se refiere a eso, porque eso sí hay que reconocer que es verdad. No, there's something else there that is the hypnosis. Hay algo más ahí que tiene que ver con el hipnosis. So there's a distinguishing, I think, for me, between the piece that's true, that I think is hard for other people to acknowledge. Like other people in her life probably don't want to admit that her life is as painful as it is. Y hay una pieza ahí donde hay que distinguir entre que es difícil que otras personas en su vida reconozcan lo doloroso que ha sido para ella. So it is important that she have someone in her life, such as at least a therapist, who can say, yes, this is the truth. What you're saying is the truth. Your life has a certain amount of pain in it that's very true and very real. Y es muy importante que tenga alguien en su vida, aunque sea el terapeuta, que diga, sí, es verdad, tu vida es así y ha tenido ese dolor. But she has a polarization between two parts. One who is hopeful that she'll have a relationship, and one says she can never have a relationship. Y ella tiene una polarización entre dos partes, una que tiene esperanza de que pueda tener una relación y otra que le dice, nanay, no vas a tener ninguna. So I think the hypnosis is the part who takes the truth and turns it into something more. Y yo creo que el hipnosis es cuando coge la verdad y lo convierte en algo más. So she uses the truth to hypnotize us into believing
nothing is possible. Entonces utiliza la verdad para hipnotizarnos y hacernos creer que nada va a ser posible. La parte más fatalista, sí, totalmente de acuerdo. Yes, the most fatalist part. Yes, I agree. Okay, so I think we're almost out of time. Yo creo que nos estamos quedando ya casi sin tiempo. So I have one last thing I want to end with. Hay una cosa que quiero acabar. Efren quería decir algo. Can Ephraim say what he wanted to say? Sure. Claro, Ephraim. Oh, thank you. Gracias. Muchas gracias. He says thank you so much in Spanish. I'm still curious about the hypnosis bit. And while it's the experience is very familiar, it has never felt like hypnosis. Todavía tengo curiosidad sobre la pieza de la hipnosis y aunque la experiencia puede ser muy similar, nunca lo he sentido como hipnosis. Would you distinguish between hypnosis and a part of the therapist colluding with the part of the client? ¿Harías una distinción entre hipnosis y una parte del cliente que se alía con otra parte del cliente? Wow, that's a really good question. Wow, esa es la pregunta del millón. Wow, with 1 minute left, Ephraim. Con like un that. minuto, ¿qué hago? Madre mía. I don't think I can answer that question clearly. I have to think about it and I don't have time. No creo que pueda responder a esa pregunta con claridad. Necesito tiempo para pensar en ello y no contamos con ese tiempo. But you've left me with a good question. Pero me has dejado con una pregunta buenísima. And I love your honesty and humility. Me encanta tu honestidad y tu humildad. I am going to leave you with a quote. Pero sí quiero terminar con una cita, leyéndose una cita. Compassion is not a relationship between the healer and the wounded. La compasión no es una relación entre el sanador y el herido. It's a relationship between equals. Es una relación entre iguales. Only when we know our own darkness well, solamente cuando conocemos bien nuestra propia oscuridad, can we be present with the darkness of others. podemos estar presentes con la oscuridad de los demás. Compassion becomes real when we recognize our shared humanity. La compasión se hace real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida. And that comes from Pema Chodron. Y eso lo ha escrito Pema Chodron. So I want to thank you for being a wonderful group to do a workshop with. Wonderful questions, wonderful contributions. Quiero daros las gracias por ser un grupo maravilloso con quien hacer un taller, con preguntas maravillosas, contribuciones maravillosas. I really enjoyed doing this with all of you and wish you all well. Y he disfrutado muchísimo haciendo esto con vosotros y os deseo lo mejor. And I especially want to thank you, Helen, for doing such a magnificent job of translating. Y especialmente quiero dar las gracias a Helen por hacer un trabajo magnífico traduciendo. And Ana Clara, thank you so much for being a wonderful host. This has really been great for me to do this and I really enjoyed doing it with you. Y gracias, Ana Clara, por ser una maravillosa anfitriona. Ha sido maravilloso hacerlo contigo y he disfrutado muchísimo. Gracias, Paul, una vez más. Yo Thank también
Hemos Thank- disfrutado un montón de ti Thank you, Paul. Once more, we have enjoyed you so much. y estoy muy contenta de este grupo mezclado que nunca esperaba, de gente hablando inglés y español. And I'm so happy with this mixed group that I never would have dreamed of. It's wonderful, of English and Spanish speaking people. So thank you. Thank you. Okay, take care, everyone. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye, thank you. Bye. Bye. Bye.